Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Pinawala usar turakan marama the road kena kanel lewa pinakabali usar na siya macumay and kabi bingkar rabi tinay and non tu sala ka beraki pinaka ni sambulu binaka na turangan marama the road kena kanel lewa ka kina bekem ni rongone so kongo non di rongo totolo na lang di bayo turakan itabi kita na non era kabi bingkar rabi tinay sibda tolu na walu na miniti na yutu tinisinga ni non da bitokan na bulu pinakang go na radio bulon do patay pwede lang no pono munindon bingkar rabi da bitokan juga ni medalo na bitu na kaloko na kabi bingkar rabi tinay ni baktarong chungbeka usama ite kaburatal na program na kabi na kanikuwa nangay indo nangon lagalanggo nangay makina na ilulu ni radio bulon do pat sa nangay may kirusemba na kabi bingkar rabi tinay o may to matanga pagawawa mutoman na bikem ni bingkar rabi na to parang na sa nangay ato makina una isipun inda kuwa bikenta na kabi bingkar rabi tinay o kala di lele besar bikenta maruta kamay na mata sawoti na hukun ni bingkar rabi lebo na songko lebo pagador chuko ambi bikento merke lebo na songko na tatabu na sota poko biokani sa pagador chuto to kaya sando tala mata bu to poko na mata kina kala ninda poko na mata chungani na pulo po bersama rau chuko na wekan ta mibiti ni mata kan tanto nungge to bayani na mata ini singa ni bula na ka okosita na embaki bina kan turanga ronundo luro sanga bulu ketolia to sana maru tak mentanga ni utu ini singa ni no to no bi tomani tu ko na kabini singa moni tini dai to to about itu nan raki San Francisco na Sano California na raki merke na kabini bingkara dai ni ko tala ngabio kan lo mani sana tare chukina o yana non dai to bilabo o chini ngauna rau no vola chu mai kina biau na buno ni sia ma chu mai kina bakata ki emosi na sibi bulo bina kana gueka ola chu ngamai na buno sia ma chu mai kina donan rau nan dolan la buni merke ning vorle ta bon non to bitokan na kabina ngani kuwa sana vaku yan ki bako chu mai biti sana empai sa tegen wiki muni tigo Amerika sana ki sanga mizel tegen wiki muni se buru ta banga oni chu kina kero sana ki sanga no muni details menam biu ni wiki muni wana no muni dodobi ena kabina kan dibing karabina bulo bina ke Rusia te ratukana mai dambula place mai we abi mai lotonka wa ke nuni bina ke no bugu no muni sama tong mai ena kab dibing karabina sa ko ngana bital no muni dodobi roni no ena kab dibing karabina donan ronan dol la buni merke kembali ke bakana nganga emosi nasibi mai na nonda buno lama no bici asan bibi ronan ro bakata sartunga na non itu do bena kabine bingker rabin tindai ya na lewetal chunga ni nokin ni non to bisa mati na kabine singabu wele singamoni tindai en gali dabo chiko en vitu na kaloko en kabine ngadi ko na non to vito kadi o pedela no no nindo ni bingker rabi ando na kana no gumaro ta chiko bale ni ron da mai sota tali en kabine na kadi ko Serengo na italo ni Rossi ni anu ni bonu. Pesana toman tu ini kina nonda bisa mati. Ena radio bulan do vate San Francisco. Me kauti kenda vate mai. Bisambulai.
Radio Bulondo Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseani.
Yo santi saran na italo ni don tomo senga di pakabutukan na tekyo ya. Libungan na non robi pola ichinga na ibola. Ya na matilo totoka na jeri pakawali tembuan na sera uki mata ni selala na kabi beng karabi ni tai. Sibito ko bekenda tolu na ro sanga bul keru na miniti na ngona sanga mai teka butali kina na singa bina kadi kondo tala bula bu menon to bono mani bicho re ni sali busar rabi pola itaga chugun no ya na kena sa tosu dake na saunia ya sone saunia ya bakatalang kina. O yan, ibondo-bondo nimbas, ye? O, bago isa. Tiga bukikin baka malu, ason vital no, baka dura na budget, libur baka taruan sa ko, ay, ano mga sana doon na matintubo, urto sala ko ng coalition ko, sana nabibia, to susumbo na sunyaya, nakatuto ko pa ay, sa baka rita kasar sa kami, baka doon na minsta nilabo, kaya ito nabilu tagis ko na matintu, and hukuni tos-tos buong arto relis sumbanga na bukod ni Vingarabi apa kadurut cuma na chini kaono na bag saut ye libu sar sumbanga nan jina umena somi sangay sumbanga me birungo ditakin na ilavo me na sangay into na kede wale me sotabi todo kira na ngangani todo ko kena somi nan jina undo na sana me lagu tu na bi somi apa talai kina rabi kambani lebu tu na kena ngata lalai ga mai bago bunutu na Oilei na kena sate bume na pakila ni kuwa wira na kanta kim ni mai bici oya na subsidi mandangani bondo nimbasi sama itu apa na tina pasien dia bakanda buri to maikin au baka wili ka tongango wala tonga baka na Fiji Village you have to fork out more money for bus fare from today yan na sige binakani ko 10% SD 10% subsidy on bus fares come to an end. This will mean that you have to pay 10% that government was previously covering. At tina pasende, akabatakat juga ni bikemuni na matin itu. Ya, sa biutali na matin itu ya, kendaru saraba kata kendaru sana sum. Okay, stage 1, and though rototok ni Dios nga bulu kalima na sende. Stage 1 phase used to cost 95 cents. Tos da ke bagalilay kinanduan ng $2 na sende. Stage 2 $2 sa nga bulu kalima atau sa takin ng $2 ono sa nga bulu kandua. Stage 3 may nandua diwa kina rua sa nga bulu kandua. Yo yan nabital no sa do chicken na nangonong lebu sa tugon sa pata pa na isaw ni tamata takataka na pata pa beka yorto ba ka ni sa kongo na itostoso doon mentan na boso taman dai bagalay sana gay atun donango na sana gay even out o cha sana gay rani tosombo na bukri pakasama to chukin ko na sinrawa o pambot ni kay pakain to na bikar to reta na matu sinra ni to tega bunga to sa tega butu with the bang me sa tosombo to do ko nan bengkar rabutal non to matin tu biti yo pambot ni naron silital sunga weekend ro sana pakasama nangononggo terus natakataka beka ku ko sendaro takaba sotal naka apart from our normal job may non to puno lamani bichi apa reta ka chumengo elebu sa andon ngu taung ka satu na sa siang ando na kabina kitu weekend to iliungo to sana struggle chunga ningo sortu kuna artu bengor to na may bibi sa utang artu na sanga chumbe na kena sanga chunga no matin tu nangononggo na lo manibana yang banggo to nagikintal salak to labinding-dingi ken palala ko ren lak to mindo matin tubo malindo atali ken pambalo ken to sana pakata to nga pa relak nga main duar may tugon ngo yang gore kito na biso tak bango yo nangono itak takin actually on the ground nagareta na rokan dina saya to chingo na uko sa barita kana matintu ele bun lak ngamingo tuno sangay set na matintu ni rambuka to sala ngamingo sa le bun karna bisaw siya dareta ngo ni orto mantang artondo kapataka juga na 10% na subsidy na bondo nimbasar to ko televia to sabe pambulan na sano ya keto tondor sana tatar manta bagati tumbu talanga palilay na vida na sende upambo tin tutu na takataka ba chukina matin tu lew sa posta ka sortunga na matin tu nangonongo lew nga na karto ba tuku na bango ya to sa masula ka mantang anon to matin tu kladi to sa sangsar chuba ko komer tumbita bata na bi katodo ko me doon na plan vina kami na raw ni nagaindua nga na puno iliunggo naran liso tabi kinto bo binaka chukina non to matin tu binaka sa titi chuko nangauna sarangango ya nakanga usana baru tu na ni bikemunia siang dito sombu na ibondo nimbasi atos to takitale na vida na sende
Maka besar mata begule kenen to no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nakakil ni Tuta, nakatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau salah lo buat bengo kamu bilang tak. Kampan bilang kang gua na heritage link. Ni, namun bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakai nak kena pepo buat itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber kena pakai. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki na kar tak waktu na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapolsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana bakalew fo mo na telefoni. Text mai kina vas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itutu matelelai. Yavalata deonangai velata ena radio bulan dua vata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondom pula. Mai veira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Prongoven na bana kaloka na veka vini tu city ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga nitikan na kaiviti Amerika. Andra na buke ena kena semi na libo-libo Senegas kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana bayatini corona ni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo libu dake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa nguso tini kene bakatakila kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Betar mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Wakai lavo ena bagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw ko lang ni tos na chana kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tala na nonda programo waro taki. And ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka ni singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakay labo ena waro muka. Rangodi kina na nonroy waka sala na kenadaw ena vika wakay labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Nonda viti, ke ingasi ni buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vike mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vike mundo mai viti. Ena Radio Bulan tua Vata, San Francisco me kauti kenda Vata. Bila sa wala mo nabitokan na Radio Bulan tua Vata, bimamando no weekend na tolu. Kaya ko sangke siya mamay, ni bulo binakasaka, binaka na nomoni siya mamay ng tubo wale lebungo na Radio Bulan tua Vata. Nan dua tala na kabi do tala nga na maza o nan tobi tomani ndora ka tos totol tunga dingaw na ta sange bi pa mo tenga na singa rumbuka ndora kena weekend ni kuwa to sambati mai sota tale en bulo binaka kena marau ndua na like na weka ge wase yani kene lutua ni kuwa rauni nomu ndona rauna dola labo ni merke towards the end of the show nagitara chuki nendo na linbonwa ndo taronga mai sakabata na BCCB asyang volanga mai biau ena pata to usar pata chuki nongo na Radio Bulan tua Vata na live ni Facebook page na bono ni sema chuku mekina pakango
O ilay sambera sa bola minggo ni siya mo chuko may nabuoli ko kay Queensland, may Australia. Kembal sa ambiu sartunga na tanra na buku ni BCCB ya, na buku ni draw na kabi na ni bingkara binting tay. Bulo na ka Mel, na kana siya mo chuko may bakatalan kini ilay sambera may North Queensland. Cheli no magi ni bulo na ka maramatau may apia na rake Samoa menanumikin na. Nangwane leo ni biti ni bulo binak. Binak na bingkara binak ni bator to kana korturang ke na ramay Samoa. Na raki Samoa may api na kabilang ko. Ono small bulo binaka Mrs. Buki Rafa rasama chuma Sacramento gai cross your finger ta ko may takengori. Dikila ronindo tu ni bikemuni na notin donan raw nandona ngona leka-leka nga mengo bulo binaka tori ketinai may naya tukuka biutalanga na zamuni na katobogorota kyo ya. Bakatalang kita bay sa Kingsland. Pamuti ni mbadi tiga buta kita alcuko na Vingarabi na bogi binaka ni kuwa. Na taba ni Vingarabi may Pertania. Nakanando siya mo tumay na via kapito doksar. LJ Bindiri. Oh, sabola mengo na maramanggo. Ni lepo na ken na ito-buchi tugo na may ni sabola kan di tapo kendra pura-pura sa tos na chukina. O yan na pondo-pondo. Wakang bulu talaga bi Watson Kuriwasa sa kirama indo na ser menanumikina on norto nau marama na ita inanta na ita nakasabole na namro siya mo to kumay kina nomuni turanga chikina na kabri bingkara bitai abang nuni binaka tu ni bikim raw na radio bulon do pata na bugi tai baga dur tongor me Sacramento na kabirangan ko tinayana ni bulo binaka watalang kina be falena takaya ulambati baga nuni binaka tu ni bikim ni falsa kerto na staff to doko na British High Commission na kabri bingkara bitai labu ni Amerika no style LJ Bindiri bulo binaka maramataw na kada siya mo kumay na kabri bingkara bitai ya Rusia teratukana ni taron cuma ni BCCB ya ni ko na tare chukina bolanga mai na puno ni siya matu mekina bulo benaka tavale ebi mole bulo benaka malombula sa dende baka nuni binaka to ni bikemu ni ebi kerto to doksar mai vale na ka binaka ni kuwa baka nuni binaka talanga be luken rabo mai do bulo benaka mai na East Coast mbeka ngo na taba siya matu mekina baka nuni binaka mai na batu lebu mai nandi bulo benaka emosi na sivi turanga weka baka nuni binaka to ni bikemu ni kena nomuni mata bu vale na buku nomuni siya matok mai na kabri bingkara bentai kundu chikonan raki mai serea mai na siri bulo benaka na selin na batu boka benaka na vitoka de na kabri bingkara bentai wakatalang kina be wise ndi be si wanga mai samambula na korturanga lebe suba bulo benaka mbiuna tamuni na draw wakatalang kina be chanthoro ranre kamana langi mai Gloucester mai na Pertania wakanuni benaka tu ni bikemuni singlu de talanga kina we andoro turang to kangungo belum nak brother peli mastai peli mbote na kantabu rasia masar cuma majuro mai na yatu masela bakatalakina Ana Rose Hoyt sabar reta kamai na itu domingo mesana sulinga vindo mahivitia nanga itu reta na ken vital no since the busway has gone up belum nak Miss Jack Dis bina kana siya machumai na kabina ni kuwa bakatalakina be James Wakeham mai na Nassau mai na Bahamas bina ka James na numunin do bat chumai na kabina bin karabintai bakatalakina be Robuama lambai lang oh mula robu bina kana siya machumai na tabin dabu bakanu bina ka chugatu bakatalakina be arto mai lami lide be koso kena nomuni mata wale bina ka lide sana biuta langa na zamuni na kato bagarotaki donan ronandol ni Amerika na pele kami de biti na be ronan rau vakazan sai wala chunga me be no bono ni sema chukina na kabi be ngrabi dai na radio bulun do pata upedela no bono munin dono be ngrabi kamarutaki katale randor mai sema na kabi be ngrabi dai na pasi ponene lebu mumbulu benaka nakasabole na siya machumai na nondaru mangamang kalau mentembar right nombulu benaka na turang marama na ita mai na huno buku turang na kelo malombula benaka sarbali na vito kadi na kabri bingarabi ndai ndai ndona serengo sa lebu sar kere chumai kertu ser na marama matanggali bulu benaka matanggali mareta kota laki na be matanggali lusi ngona bongani uoke takau bulu benaka tura marama na ita lai satora Woody Road mai na usori robu wana basambali
sotakina osakede ausika lutukina mangundondo mosabu wa malendina isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manrewa momano mundaulomani abole ameungalo asayani leka nondaru ikobata mula tolu koleweni nongusala makana numanomu bosa yala kotukuna mendaruna baubata isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momano mundaulomani abole ameungalo asayani Aunanumani konina beyau Nebakana mubosani tatau Nawakilani kodabi lakiau Namundondo mosama imau Isaratu mata kaci-kaci Aunandauna numi ikotuyani Manreba momai nomundau lomani Abole ameungalo asayani Metinia nomu bakayatu Tabe unilei na nomu yanu Kanadea na nomu delani yabu Sabor de nomu rosi wanandabu Isaratu mata kaci-kaci Aunandauna numi ikotuyani Manreba momai nomundaulamani Abole ameungalo asayani Lewa usawa na wawa Usala usimaya niko Leka nondaru ikobata Mula tolu koleweni nongutandra Bakana numana gosani yala Kotukuna mendaruna baubata Isaratu mata kaci-kaci Aunandauna numi ikotuyani Manreba momai nomundaulamani Abole ameungalo asayani Aunanumani kondina beyau Nebakana mubosani tatau Tawakila nikodabi lakiau Namundondo mosama imau Isaratu mata kaci-kaci
Dauna numi iko tuyani Manreba mamai no mundau lomani Avole ameu ngalo asayani Nyakini andongu baka yatu yatu Tabe unile nandomu yanu yanu Kanadea nandomu ndelani yabu Sabote nongu roti wananau Isaratu mata kachi kachi Dauna numi iko tuyani Manreba mamai no mundau lomani Ambole ameu ngalo asayani
Pinawala usar tor kena marama darbo kena wan lewan rekena serne de zoya ena bilo take magosa de ya Mr. Botuloka ena kabdi bin karaba tintai ki bokona potar ngochu ngona vikito en ra ki California e San Francisco no Pacific Standard Time voi 5 meniti be bana kolok sare talanga mai kero sama le ruate gabuna sanga ngole mai nunggu lulu bakataka kala dia oso sar cukup bagale buat na mo di madau sawoci bakatur cukup da kena tambit simbolo cukup mai do tale na embakibo di non rasigni sutu turang na itan non ra lu di vale kelas wakil atu ngamai na hengo boni songo ya o nama nunggu lulu bakataka Koya wa mai te kabuna kira bagale lai da bita kadia na ka di bin karabit ndai sebai bai una bula benak bula tu ni bula benaka na sema te kumai na do tal na non de wasi ni ngona vata na kabi benaka ni moni tende ndai so na moni ma do levo no so ya konga levo to no so to toka tu na nei to toka tu na bula levo na ka nda baka bin benaka taka ni nda da tal mai do tal na ma bo sa mai baka nanda kui na do tal na moni ma wa so do baka na mata ki na do tal na madhau ni garabitawi kiro esureti tukani menda na ve tomani tukani na madhau go o bambota ni asawa se o tiani o tupe na nonda na idobi na kiana soli tiko na veka na ilabanganga kiro bakaro takatingo ena ge madhala tukani mai bobo leka tiko ni dhabana na dewa siningo na vate na kavini kua kiro sana dasana kilaba tikina se o dhe nona tiko na kalonga to dhe nona o dhe sana mai linga bata tiko and singa levu ni kua kavini kua mataka ni kua sembongi levu ni kua venga na bono ni sema tiko mai kina ka pakai sana taraina dhamuni sana vako tiko ni bikimni na ilabo Ami-amida ni Amerika. Labo ami-amida ni Amerika kalau kan kami kenda rats kami Australia ke labo mosi-mosi. Labo mosi-mosi. Ya saya tak pernah kena tuku-tuku di bikin ni. Kero bina kata nak kami di bikin rapi tintai bola cuk ngamai. Ngo keba kau ni bina kata mo nyokat sinabi sisibi ya sabo tengah bikin ni bidangan nau. Dua bakal kata bikin nau sember terai. Semberangan nabitu bola mai leme kitu yawa. Au siapa cuka ini ngo en mai butia mai rewa sia mai tonga mai rewa bulu bena fals wala nga mai na puno ni sia mo kumikina kena lebu nga kena bena kai ya raw sar na kaun na bagato raka bena ni korre le lebu sa bola sumai pakata kitu turanga ya nula beti mbale suba mai waga New South Wales mai Australia ya na indication ni oni vina kata menomo ni na ilavo amida ni Amerika na tarai juga na kabila ni ko sebai beuna dina todoko botongo tolu no miniti me bana kaloko o ti toka na ba kero no bebe tal no tiko yani en non de wasini ngona bata na via kabini moniti me bakarto do beto ko ni tiko kinda na Regional Pacific Islander Task Force tiko ngai sono ulutanga rito nando ngandreva tiko me mai wasi tiko yani no non de wasini ngona bata rito do beto ko ni tiko na kiana mai didi baki tiko no nondo bata batongo na radio bulando bata yani sivina vai na tini na miniti sivina lima na tini na miniti o kila tu sando lewu do nanama ki tiko mai kina nero do betal no tiko yani ke Mrs. Titilia na tini endo na ulutanga totoka ki rona vital no tiko kina na kavini kua ninguém nana ma ki tiko me kina ambaleta ni ki latu ni sa levu sa bola tiko mai na no vata go na buku ni ulutanga ka ki rona ge taratiko yani ya ke Mrs. Titilia na tini okay mre wona mata so sin vital no tiko ke wonto na abuse Iyo. Onde baka sama tak na abuse domestic violence. Domestic violence. Onde no numa domestic violence ni go le ronga tan na mbita tak mai na. Na domestic violence na ka ke denga ya di vale. Onde no numa nga bale chike mninga na marama. Sia nga dulu other way round ke mana turang. Ya so talanga na marama ngono ko sa badu chuk. Sa vika kuchik ya talanga. Ya onde no numa domestic violence go kimbak nga na turang because ando tuntung awi superior ke mini do wa. Iya bimok baka sa urarati ke mni. Ya na buru-buru sa chungo sa bisa walilai saba kaki mem sama lumu tali juga na turanga sa kaki mem lopo tu tali juga bisa na marama ya indua rongoda oir talanga ngone ni ramukul lagi vale that's part of domestic abuse lebu tu na kena tambana irana nonde sai in-laws ya talanga o katiko ya me domestic violence na beba kararota kena loma ni matubu vale yo rambele sara na ulutango ya en kero na girani na vindati ko yani bakal matela layan na vida na madha mengo yani ko tu kero vital no taktiko mikro sana vital no tak manda na ulutanga ka lebu bola tiko kina the we sara tinga na bola yan na nito bata na radio bula do bata na non to bata ni wasetia
Ana radio bulan do bata ia o ke la nioni sana kilabi ke nioni sa pa kita vitiko na vi bola ya. Oi, na vi bola imbaleci socia. Ngori. Oh, okay. Eu não vou passar mas kita do itu não tandondon, o que lá de levo era pagarita mai. O sotia senga di vosso que for the masses, Eu não guna numa. O que mai vossa ngai na non tu na lomba ni vaka samoya. Na vi kanga o kwenga la kuduruma o kwenga. Ya kiro nangai mai. Okay, menurut nangai tasere kana ka naga di kuana kena binaka kena ta se na angle ta bond. Oi, to sangai pa rong bek ngai dikir. Sedap. Na vital no mantanga vaka la satale ninda va wili katoka na rai ni tamata io na kai nda vaka vini binaka tukina nangonongo tu freedom of expression, freedom of speech ya na kai to tukina na bula ni raw ni ko vakarita ka mai na lomamu se mani ndando vata se and that's okay. Sama sara. Mantanga u wili katu au bago ia ke baka so dun vaka so singitali taka Yo na matai doroba bibina kani rakau ai chuku mena radio bulan do bata do baka sama taki William mena rotolun do tuno kwa do sa pa mengo kwa William go na turang katoya butaka na FM 96 na VTFM na terang na vikum ni na kilato kana station yo ai tuno kwa do na singa au singi veka oitaka ke baka headline tagi na pepa sendo boso data ki ve na Facebook ko mo melet tuno kwa e pagarita ka chiko that they are listening. Main thing saraka. Na main thing saraka. Mata kiro sanga kila chiko ni kemuni kawai chiko mai. Non tu bata-batang ko Yo na nomuni bola no muni sing toko na nomuni bosa ta kirau siapa. Siang tangan ni tuki na dondo be kirau me kiro na da chikemuni. Siapa? Kiro na lomani kemuni toga. Kemuni setu. Kaya baka mantanga ni bosa ta mai. Sabi lomani. Ya nabi lomani tu mantanga ai. Me to toka tu kina nambula kambimbi me na nabi lomani tiko. Ai sa sim to kono vai na rua na miniti na radio bulan do vata na ser kataravango. Nambula benaka. Kiro na vaka bula tu kani kina vele meki tu yawa ni bula benaka ni bula benaka matelita wati kalesi. Vemba kana bono ni sema tiko mekina matelita. Senga tala ni ngole da tikino nai na dewa ni bula benaka nai baka nui ni benaka tiko yani. Mai na Yatukula Rarotonga. Yatukuka, ni boso tiao. Cook Islands, Cook Islands, nimbula vinaka. Sala tu nindau, nimbula vinaka, wakatala kina ve PJ Lalakini. Vinaka na sema tiko mai. Leakini. Malo pule, atuai. Wakatala kina ve seni langa kalimbiu, wakanuni vinaka tika di vikimdo, and I kavini kua. Mary Blake moa, vinaka na sema tiko mai, vikamni na maramanita. Ondo redi koenga ondo wakasama teki odina Mikasa. Kwa hiyo na nonra pusi Iyo. Ondo wakasama teki Mikasa. Nimbula vinaka maramanita. Simbolo chumbe ko Mikasa. Senga wakavio sa wakadiengo Mikasa. Na vida na mbaksawa tie neita. Bula vinaka nina mokali wakanuni vinaka tikiani wakatala kina ve Pauli asi Karavaki. Vinaka na sema tiko mai kinoya. Langi F vinaka wakalevu mai sabu senga talani ngula da tiko na serengoti na itale nimbula vinaka sista. Wakanuni vinaka tikiani vikimundo mendele na vesi. Wakatala kina ve Wise Diva vesi wanga nimbula vinaka. Senga talani ngula da tiko na serengo Balts Rose vinaka wakalevu na sema tiko mai. Visunia Vakaloloma, vinaka na sema tiko mai na kavini kua ke Banjo Cool Breeze. Wakanduni vinaka tukani Banjo, bula vinaka Chope ke Melia, vinaka wakalevu na sema tiko mai Ngilandi, wakanduni vinaka tukani vikimdo bambuta sari rimbongi levu tumbakan gori, senga talangani ngula davi tukina o nau di ndrekeni. Bula sia, ke kimdo na sema tiko ngori mai Wagga New South Wales, wakanduni vinaka talitungani vikimdo, and kavini kua sivitangana vai na vana viniti na radio bulando vata San Francisco, bekoti kanda vata mai. Bula benaka Rup, brother Rup, bula benaka Esala Trust King, bula benaka tahu apa sakit Rarube Miss Batu Boka Nak na siya cukup mai me kuada na batu
nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawni bugu lulu be kemudawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nada masara manda me huliki na dono no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Singa ngaya sa nakakil ni tutane katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check. E senga tale ni bera, senga saranga ni bera balila. In time saranga mai. So dan tele warga tele tunda warga. Ko tongo. O saya lo wa bengo pa binaktak. Na kampanye binakang ko na heritage clinic. Ngone bina kasaranga senga talento na kaya wakatara tutura kena baka na kena pepo wog dito ta kame so mi nda kila kena timber na vaka senga tubi kena ila bulle waya nda samu kina kisi no ni maron kina ngona mojuri palimbul kakive kam taka wondo na insuo ya saranga na buna the Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e so mona claim na lo mena rusang bulu ka banewa ke sarona mbaki otina polisi ngaya na lenga iko na beba se orai dawi mate se sianga raw sarna boga leo fo mona telefoni text mai ke na was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena tutu matele lai Grati una sala mirani lele kina numni bakan takana liba ena numi do vale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru takana program semni so me kuiko girmai ena onurua ono saiba dua dia on Radio Bulan do Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulundonga to San Francisco na Kauti Kenta Patamai. Beba kaua baka madala takatiko ni ana radio Mbulando Vata na nonda iwasiningo na kabitoko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force ni sama isipitongo na vai na tinika walu na miniti. Ni kua kiro na numa me kiro vital no takani na Dabsarmanda na nonrutu i tabitiko se na nonrutu i naki na nonrutu i tabi se na nonrutu i naki tiko na Regional Pacific Islander Task Force Dabsarmanda nonrutu i tabi na nonda vata vatongo na radio Mbulando Vata wakatan la kina be kenda na ito keisi o kenda na keibiti kanta sama i baka tiko na vanua livungo o Amerika. Tu, prani pa madala manda kina? Au ni poso cheo ke baka nelekaleka ngada nungu pa madala taka iyo. Ngonto na mati songo kanto sanga me reita na vika membale tikenda na ngoni ni Pasifika ni udabuto ya wili kino sa motong all Pacific Islanders en unongo California pa mimbichu na Bay Area mantangango ya do Sacramento baka tala kina na Bay bono telengo na vika tundo baka doro chuko en do bulongo ditu na vika membaleta nondambulai baleta então elo reichu ni levo na matele levo mai na buno levo merke ya do bikenta sarchunga na turanga na marama mai na Pasifika ortu sangke do la ko aboki artondo tu na arto health fair ke ko apa kasam tagauna baka duro endua ngai isi bucho ko bikenta na itoki apa duro mai pedalumai yan na vi punuar to branch out ni kina na Pacific Islander Task Force na nortondo vi bakara ramata gitu weekenda antara ni lako tu ene sona punuar to ndo bakarutaka arto directly se indirectly involved na nonta bulongodi nonta ndo sikobi okenda na kenda da kumungo na Pasifika uliki no viti ken other Pacific Islanders na puno levo Amerika sa kombeka na enirani tomana mata balele bale to kenda ke baka na pakarita o kenda mandanga na Pacific Islanders to do ko men na Pacific ano men na Pacific ke baka na reta mai taki mai na Yatu Marcella mai na Marianas and reta todo como também regardless mandanga ke baka US territory setup ya do mai ya kenda na ne kumu ke de o bambuta se mandanga niado na vida na milioni kento mai vici to se bola ka mandanga ni do milioni ke ko vambo tana bebe ke baka na lepu sara na wili wat to na kende wili la Pasifika mai na non do maten tu o vambo te singi na blota ka baka na ro se tolu na milioni na leuni vanua ke mbalo kenda le sar ke baka na va to wata kirto na irna wekanda mai Mexico bala to California ko initially apa patungan ni puno Mexico sumber mai next ko tu Amerika bale sa tiba ki tweaked na non rambulan de kanto ko mai Mexico ersali li butala iki irna Asia o kenda nda sangai tumuta ki tumingo na non de wili ya sianga sar o ke baka no pa to batang mata kirndo barta chuko California mandanga na wili ni le ni puno California pa sanga bulu na milioni yo o kenda to na Pacific Islanders rani uta butu na kene boso ngo na wai tui levu ngo kento baka chunga one small drop yo da wo bibina kana buku ni kawa yetu we sona turanga na marama kara mbudi na sona matangali songo bango mera check tagi kenda tu ninda sama itu na buno nda bulangi kina ko bimbi chunga buno levu ngo Amerika se na sana ngo California se vai be una Dina todo ako tu. Andona ka da oyo mandanga bakatike o talitaka na do daka ka baka bole ka sara batike to na songo go na Regional Pacific Islander Task Force. Andona ka tu takatiko baka lebu tu ningo baka ke baka oni sangole me Amerika oni sambutu ki Amerika oti do baka na ngona oni asa baka leo fomu kina so baka na ka oni asa bia baka leo fomu kina oni na reida tiko ni na do tarongi mai na do na tar do tarongi tiko mai na race race sange do bolai tiko like your ethnic group sange do bolai na Asia sio Spanish batiko ya yo kendo to baka me tondongele umani batatiko kerto
tō na ACI, Asian or Pacific Islanders. Io sanga I tiko ia, na ka rito sa sanga taka tiko na Regional Pacific Islander Task Force, me nandua beira na ia na ngone ndo tarungi kina na mo bakalefo me tarungi kina na reisi se o kao tamata dawai. Me ndua ia, me sabalai sarito ngā kina, Tonga, Samoa, se Fijian, me wāti koe ambaleta ni tuku ni to reidor to goira sa bakandi keba sa balabu mai na ngauna baka leuena tu mai nei songo ngo sa reida na kena binaka na kena da na ndui e tiko ka sange mai wāti koe na non reto rai me ado tiko mai na ngauna go na non reto sa sanga tiko ia me na gai ndo tale na ngauna me gai la koe ni mona reida ndo na fomo se o baka le fomo e sana taringi nga mai Fijian, Tonga and Samoa ne me wa ia baleta ni lo rai ni sa toso tak sartiko na kendi wili nei toke kanta sama iba kai tiko na bonole bongo Amerika waka bimbi tiko ngo e California ngai kunei talenga ni nango na ke baka me wili ki menda wili ki kina vau ya me ki lai na kendi wili na rawa sara na kenan rondo sombo mai na bebuke na kani bebuke mai na matani tu e tiko na federal government na matani tu o tiange lako mai ke na state level California o tia sange lako mai na county levels sange lako sarani na bebu no enda tiko kina na vitau ni la lai enda sena korla lai enda tiko kina ia e vati ngona na rawa na kenan rondo somia ke baka menda kilei tiko ni o kenda we are Fijians senga ni ndau mani bata tu ke ira na ACI ira na ACI ngona China na Vietnamese o ira o kenda sa o kachi bata tu na ngonongo iyo sa lobi te gitu me sa na bisau me sa ko da sar na virtu na weekend to mata state of California se rara masala vexer nga ken matini tu levels in a federal government da federal sara ere tu gune kento to kento mbek tu ritu mbek ba tu ranga maramani Asia seda ni sandondonu me to willinga vakata ki kento to yo yana sa sanga tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force ya ni sabati ko yana non retu sa sanga aya sa bakami sange kila tiko me kina ni irango na kaiviti orto na kaiviti erto tiko talangango e dondono me lako ani na kanibibu ke membali tirto waka tamba kindua ka kua ni ndau mani tu wati ke ira na ACI koia di tiunga na waka na nui a kar sa mai na numingona kina me dhaka indua na Sana numingona kina me dhaka indua na kona health fair ka waka idhoria na bula sa oti. Aya matai tiko ni health fair ke ro waka nuni tiko na vitoka ni ngoa se na vio kani ngo. Ni nandona ngona na dhaka tali na health fair ni o nina ngole mai waka lioleo ni mai waka ingataka. Na vika kedho e tondo sa sanga taka mai na Regional Pacific Islander Task Force senga ni somi kina indona ka. Ngandriringa menda lako mai nda mai waka ingataka tiko me rani na lurai tiko na ngone ndo waka ndikia wakina na wili na vika wango ni ala idhakango vira na kaiviti vango na leo ni wili rangole mai na kene wili kene mbale ai ngandre vitiko ngandre na bibu kiongose na resources back kaya ke bale ke bakanta sana dola ko ndi bagalele bo so nakadi bango meta dola wakina o kala na na kene tamba sana ge waran te gerto talanga federal government merto sana ge recognize ta kamai sarto kuni wili Asia batarto sa done kumu vinango so will terms as Fijians Tongan jornada Tonga Samoa o mantanga ke bakato mai wil chuba Asia na non to wil to wat gerto ni kumu go Asia bale tangan to vola ke kya to virtu na Pasifika ya se ka manteni madala se mai ka mai liu sa se ka nga miliu gai lasa do kunitiko tau kila sa kemdo sa tabi tau do tukono koe ni koe mantanga pakati ke koe tukono koe una I'm Samoan I know the difference e kila tiko koe na kenda ndui mantanga pakati ke kenda ni nda tukuna na kaiviti as Fijians e tiko o ira na India gai tiko ira o kenda towe na i toke tuno koe undo sewa kasaranga I do not like it when they call Indo-Fijians as Fijians ke baka se mendo tarongia ni ndua o koe sakilana ke ndui tuno koe ni ureani se ho sakilaya o ingona yadha na Raj na Singh na kawaya sa redo koe ni ya senga ni toke is not a native Fijian. Tuno koe au senga ni vina katamandanga mundo wili o ke mundo na Fijians
merto menda wili wata kerto ya io ando tal na vital noa au sage tu kuna tunga au sage do kati ko viko tau that's true ia o ir tal ngora sa wili ki viti tu me kila Fiji is home for them too ia ia na bonue la ko tiko me kino tau no uve na maramani Samoa liu takatiko ko na Regional Pacific Islander Task Force au pambutan beka kona ka utugunea bale to America to sa ringa pango kenda to se lelilai e vina kata ke metu sa tetsinga kinandon na buni kaule wakar to mesia ke baka ko utuna ke baka to na kata kambe ka ko ko ena geran la kesang bator to kelam batam beka ni to sangambe kambe varo rotaki na kenan rondo so mai na bibuke to sa tetsinga viesia batame running redania na buku baka sama itu buku binaka ayan ngono mantangango kito na biya kain loman na radio bulan do bata o kimami na chungo Amerika kimami nangono kimi na polai mikinto na kama na federal government o kito wili chugo na Asian region o pambutan ni sangai to sa wili chugo baturang marama ni Asia na buguni baka samaya sangai lobby tagi chungo kwa ko chugo kina Regional Pacific Islander Task Force sangai saka chungo na vital noa na state kapag talaki na federal mengai ngona monga inding takin na no murace enan do na ka mo na baka lewen Amerika sa chuki ka ndo na box sa bala chuki na Fijian Tongan Samoan umbutan na ko ya taka leo butok ko sa boreta kento to leo lila yo kento to dinanga ni to sa mai bayamba gitu ike kung sa boreta ka juga nangono mantangango kero ke uno kenta ke bakanta juga Amerika to na po na taro ngi mebi kento to na juga na kumu ya Asian Pacific Islanders Oi, boleh serang Asian Pacific Islanders okay. Ibati kan ale oi binakan sa boleh onu monte sa boleh serang Asia oi slash Pacific Islanders Pacific Islanders Ibati ko ya sono bono lebu na bono sa mai basar tik kinaya na nonda do biu na kena nonda do reda na formula endo do bakalia formu kina sena vika so endo sa sagamento bakalia formu kina sa vati ko yo ya na sa sangatiko ni Regional Pacific Islander Task Force kabakatel nga kina na kena ndo sanga mela kumai na kanibibu keso ka Artondo be baka ungeti tali tu ngai na buku ni non dalurai baka buniwai baka bimbi ni so binaka tu ena be bonoe so mikina ke baka ngoleani roni na tini nan dollar sa bulan dollar ti kumbek ngana bika ena laba ki maybe ko ke baka lilurai baka buniwai sono bonua seng sartunga ni laba ki mikina indona kame baka na Jewish Community Clinic yo na bika kidengo na bika tu sa sangata ka mair tu se matikenda tu ka nikina na Regional Pacific Islander Task Force. Kanda baka binibinaka tiko kina nan rito mai be toko ani ka rawani mai toso tiko kina na benga rabi na nando bata batongo na Regional Pacific na Radio Bulando bata. Na non rito be toko ani ka rawani ke rondo mai ndambi tiko ani kina na veo kaningo na ve singa me kiro ve vakamaro tiko ani kina mai wasi tiko ani kina na ve kai so na ve tuku so me mbale tikanda ngani tikanda ve vakongeti tiko ve kanda semania se vura dava da tiko kina da kilani na yanga ke tiko ve kanda. Sabatongo rosanga bulka diona Beniti me lima na kaloko and a radio Bulando vata sa mai dava talitunga kena ni rovital no takatiko yani na iwasininga na kavito ko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programo Worldtaki na Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulando vata San Francisco na kauti kenta patamai. O tunggu ros tunggu bulu kadio na Beniti me lima na kaloko sampai kana ya dati ngoritu darobaka bulu. Nang sawale bo abang bulu matanga pe ya tabalen gon si mokala kala badi bulu tagi chamu chiko mai Sacramento. Chamu dava. Chamu moli ando bulu chiko mena chamu ando nanu tutu ropate ando turangan imbenga. Raw ando bulu tagi chamu chunga mai vich sama sema tal chungo na puno lebu merke. Paka binaka na bukuni nomu bulu tagi chamu chiko na single lebu kata-kata binakani ko ratabal. Pagano ni binakatanga bihana Rose Hoyt, some accounted as others like me, multiracial Senga. Kamu ni kita tahu Willy Watt juga ana Rose. Hei, pagano ni binakatanga be erto na gang sa may punsia. Tayo lebu na itasir kay Reo Ois. Habi laka kina nona binanumi o mbulongo. Emi Sauleda, don bulo binaka. Pagkatalang kina be tabalengo may korbo, may tayo lebu.
lalai bulu bina ka maram tabalengu baka nuni bina ka talengai ni vei tabaletina na buku nomru tei sar juga baku ko ngoro maram ngoro ya andu tu na fam roli situ mai korvo mai teile bocha rondo laga mai Amerika romai taka na ke de la unifam rolesu tanga lesu sarangan gotina ngoro sali siama tal chuko mai susumbul makau na kato do ko vai au do ko baka ngoisa na era marama sar tostal tu nganon rovaka sama taka tuna non rakani bula wambulo chuka ni be lalai tabale na malo bale bo siamo chuka na kape na ko kata laki ni be la bakalo loma ke big bro leti ata membeka the talk kind of thing is that the good bolo binaka big bro kala sona exotic English words ndo vanga taka tuma eu sanga do bango hia no big bro in a Tenderloin San Francisco baka ni binaka tu ni bikemoni big bro na kab de bin karab din tan wakata laki na be emi sauleda ituranga na ita mai na bukilevu kandabu uronga na ita hisley na sa bole bu atori katinai mai na ya tukuka na buku na munisia ma mai na kab de bin karab din tan kikemni to do sar ikila kirundungan reba doanga na like dona share kene keru pola mai na bunoni sia ma mai kin o de kila nindo no mundo nan raunan dola ni merke Kamida, amida. Darungo da madali tal no ni ilo, mai verto nan dua ben.
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Siwalena Isuolia. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na bika vini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli wabeke na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesate vikwentiko. Na wakani sengusote ni kani wakatakila kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kevi membaleta na hepatitis B. Peter Termaike na telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakarombo ve kemundo mai viti ena Radio Bulan Duavata San Francisco me kauti kanda batama. Bila sa boleh buturan kan marama terbawa kena menelai boleh tin kebitu na miniti me 5 na kaloko nama kamai sibina 5 na tin na miniti na nro vital no apa kematawa kan lebu saran to baka muretu Mrs. Titilia Naitini. Bata ke una bunin takua ndo na vital no benak saran to vital no tukina o ya ena be monito do saran kena maka cumai ena ndo ngona lek mayango ya ndo na seren na paro rongo to cukaningo na kabdi bin karabin ting tai bulian na serengo o tu ndo turang na ita kitione buni sansari ke na nona mata ser to tonko ya na senin nawa nindela indoki bito bata na ibakatangi ke na gangana gelangata na luvendra na ya kabdi bin karabin ting tai luvendra se ya si buni sansari gelangata talon te kichuki no ya ke bakon rede na YouTube sang gembiu ta kisar ngakina na talon no ni sasangan rendre membalet ndo na turangan na ita emosi Randio Junior. Atu ni na turang gue sasangan juga mengoli palangi
me baka ni tunga no tu no mo ni bici kenta todo konta espai ta todo konta do ridir na kanta rendu tu balang e lebu rendu ta tanda ta tu e sa ta pale sa tu mai Amerika Australia mai ngilanji indo mantana singa mo na la kindo ba chuban na tatan right ya mai tako so na mani sasanga na mateni ngona singa mani rawat sar na kai sasanga kina baleta na uca sama ning mai ready no na tata tungayan to mati chugo na tata atau sarang ni pagajeng no tata Wea untuk kaya kina, nindo na kabi na katalangan ko una, mundo barong tu bitaba te kina Pata sona ka untuk sasanga tangan ni nandrenre, niyo na rongo tangan na nro talan no, na puno tukuni kina gonto na nungo bro mai kino yango. Ngonin daung gitu na kino gongo. Puli mai QBS, le final na dins na ngone buli ratsukuna Gay offer tagi mai biko kung gitu na hot bread kitchen orto na matay ni under 18 era lako ngay New Zealand sa offer tagi sar nga biko na scholarship may labuli nandoon na Wesley College mbaka may New Zealand au be relate ta na vital nongko mo se mata kung gay le suibi chingay sa to no na tata sa abazing sangay no na nana sangay tobi mate bimbi tu ko ang kasi buwan kasi ni buli sa list tu ro nangane na ro ngani buwa ro se buli sa rtunga kilana tabo Kung gay fogo ka, orto gay kati ko, nidoro bondong gitu, sa sakit sa nang gitu. Offer tigi ko na full scholarship. Kung gay turn down tak gitu no ko. Au sa kere-kere, nandua talang baka nangon. Sabi ko kati kino ko, this will be your future. Gay tu no ko, au sa munggaraba man ta nunggu na. Na nunggu brongo ang garabin no na do pasarang ni mat. Kilana ta? Watching lako ko na mata team ni sevens. Orto nga nangoni bicho na seven sa takamayo kalan. Dona lako tunga so tapon na liniwalang. Nangunang ko sa linibon tali tu New Zealand. Klano kau tuku nang ko raw ni nambalaw walilay na muwawa Yo ko kami na kay o ko kami na nawawa. Yo o bata kina karuan no na nanumo ko na maraman sinan. Garabi ko sar nga. Bakon rumuto sar nga iburu-burong gombur. Lako ko na seven. Ko lako nga just for the fun big ni ngone sa chip kinan tamban newbies. Lako nga ko na seven siya. Ali ni turang ni rewong. Ali pamatala tunga sewa tasar dona mar ni valang. Nguna tu vital no tu kinango sa kay New Zealand tali tu. Saka mo na pepa ka todo. Awan ke baka sama taka. Ke baka ambe kami atur na scholarship ya. Eso na scholarship nga sar leus tali biche, sige man li raw sar nang gitu. Kongo sa lako en sangga lingito tu, sa stamba sar tundo tu buana maraman ni New Zealand. Joka so nakalalay ba ya go bebe toto bata sar kana terbongo mo sirandio sasang lembulu sino nang kasar hochinga sala ko maleban na buno ya sa chukin nangono go talno te kichunga go na sasangan ren yumbula ala ko rumo chugumai bola chuguma kerua ani nengo de talno ngan non sasangan dona turbo sa chugumai maleban nangono go so taban ren na non sasanga na ser Abola bekenta bito patan gangana kitu ni bun sasari langat to seya si bun sasari gerto na mati lolo na sinin dawo ni ndele ndoki na itala no ni ndona turangan na ita mai tele we mo si randio junior mata ni non sasang siang ni rawa mani tok nga mai bici atau ni bakade no nang kasi atau ni sa apa dingo no nang kasi ocha waka sama tango ochi nga na bimbulu ko tuno juga sama dala mai no na bisa ko endre juga sa chuko mai malevani nangonong ko o na kero ran boleh talangan do bulan nangonong ko kabi na kamo sa sanga tunga sa siang ngango tobolya paka tobolya mawi matau ke kalmanta mo tata deng manda pare di kero tu manda pare tu yan to na kalunga tele bo itu ya o se mata na runit talong ento no bina kasaranga ko satu may Melbourne no ni talong go turang kan maramo darbo kinong ne lewa darongo to manda na sergo may berto na senin dawa nindele indoki balata na sasangan renre asa sanga ini kino emosi randio na ita sa chuma malevani nangonongo Vinaka tu obi bakambula nga berni bakatangita na serengo obi bakambula tiko bikimdo na sema tiko maya na kabini kumbula vinaka nada ase nada fatai bakanduni vinaka tiko ade bikimdo na vitinani bakatanga kina vituranga na ita oiseka uvesi do mbula vinaka me Santa Rosa mbula vinaka Balts Rose mere Blakemore ke ana simedi bingi timbao ni mbula vinaka bakambula talatinga vi ilivele timbeta wake bakanduni vinaka tiko ade bikimdo me na moto nandi do mbula bakatanga kina
Litiana Buondramo. Tombula vinaka. Wakanduini vinaka tikani vikimdo ke de Sara mai Tadiro East Hogan Drive Ngorto Sama tikani na Hogan Drive Sacramento. Wakambula talitungani vi Tracy tayo via. Bula vinaka Tracy. Thank you for tuning in. Please share, please like our page and share. Wakambula talitunga ni Amy Sauleda, very mi tuimbao ni bula vinaka. Wakambimbi tikuna vina no miongove training Heavenwood. Ke kemani ke sara na mbiuba no tu mai ni thaka tu vili new lisa sanga takitu na bula na ve matani tu lele weso na ve sai vura ni bula vinaka. Bila boleh besar turunkan marama terbuki nongon leo pambut ni sa koya na serbu weekend da pambut sanga mbiu cinga na donongon lela ka sanguci minta sarabo na lewe pura-pura ni YouTube anta po divina kan ni sa soli mai weekend na bi bakan donu minta talno ta kamandani bina sa boleh buka rote ani talno ni sasanga ni turang na ta radio turang ni te lebu ngara po bina tunganon tata atau di bandrumu de pura-pura Paka yo te kisara mana visa sang-sangan rendre sang tumikina sale chuku bina kasara mai malevani ena ka bina ni kwando servo me bertona senindawa nindelai ndokindoki
Potong goe ono na miniti me 5 na kaloko, ati toka na 5 na tini na miniti ke rona mai betal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini na dona ulutanga ke ro wakamadhala taka tiko ni levo sara rasa betal no tiko me kina, levo koe ara sa waka mera sa vei sa wasa tiko kina. En wata ngoa na Radio Mbulando wata, koe a ke ro sureti kam ni tiko ni kina, ni seama tiko mai, na buko ni beitala noia. Ia, ni o tio a sembera tiko na vitu na kawini kua na gai madhala tiko se o dhe sa nona tiko na kalungata, o dhe sa na nona tiko na Ilavoganga. Ilavoganga. Bolanga mai, Polanga mai se vena wano ni seama tiko me kina, ke ro sa tura ke tiko ngona iada, sana ngai madhala tiko dhe sana nona tiko na kalungata se mania sei burubura dawa. O ni seama tiko me kina, sana wako ia ni na Ilavo ni Merika. Lavo ami dareda. E chungo, omo barta ngai ningo, bebe batongo. Na ona nga sana set kina sana ubuka ni bikemun. Awakarota ka timo ingo tupe na nomuni dobi ko nga sana nona tiko na kalungata na kawini koa. Pai botonga 5 na miniti me 5 na kaloko bakambula tiko ani bikem ni ke sara semania se burubura davo ni sema tiko me kina na kawini koa ndu tiko na singa ndu na ngauna ndu na vanua. Yendo bakawini binaka ni rawa ni ndo mai sema tiko na Radio Mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata tiko mai ke bakasinge mataining ona ni sema mai kina kere ndu tinga na like ndu na share. Tiko talangana ni tu YouTube channel ke raun yu ninge subscribe kina do makasara na bibu ke sara tiko baka lebu na kena didi baki tiko na nonda bata ngo na Radio Mbulando vata tu peso mbeka na yada tiko ngori apa mbulu cuma tangan ya tukuka wambo tendon penuanggo siapa tong meki nonton tuakango bulu benaka matanggali bolam baliwai go vingarabi chung na hotel mai Aitutaki. E una Aitutaki go ko bebia rota chung ni 5 minutes mai rarotong Cook Islands. Ndora puno erdo siama chung ni kina erdo la ko bagalebu o ira na sarbanua. Ninda tabuta bango na pitalo ni labu. E ba matatek sarngamai na lot number na katodo ko na Naka siama chung mai na bit sanga bulu kadio Velo Drive mai kinoya. Gai baka 5 takin na kena na bako ya ni bikim do mai na lot bit sanga bulu kadio Velo Drive. Ele malo. Waktu lagi de amina si Rokomba baka nuni binak tu ni bikim ni Will Smith nanum talaki na Mela Smith mai lotoka kero na no bumale mai tadi rua. Venati o meme Daisy Maria Kisani bulu benaka emi sauleta asena da fatai ni kalongo ta sakatala ngau kemuni wakata laki na lori ma sautu mai Serene Australia bulu benaka maramakai Bals Rosei sabaira Korolasen duan ruka ni bulu benaka Tracy Tai Aovea bulu benaka Tracy naka na sama chuku mai Tracy na ka benaka dikua vaka nuni benaka talanga be maramayanu lembanta kai mai Sacramento Will Smith mai waichio mai tadi ruan do sambulo benaka ando kabango na vitalo ni bala kina siline specify te gisaranga mai eu chikungo indona ruku ni wabu eu chikungo na lot 79 mai Velo Drive mai kinoya otongo ruan mniti me 5 na kaloko bula tabali gym sama ibuka nandina tawza ko asoli ko sabaka nanda kuya angizale sunaya logu ngau nanda rusibia
Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singale wani lotilebu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakai lavo ena bagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kalangan ni tos na chana kemisau, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kina bunga tala na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni boro wai vi kemado may biti. Wakay labo ena boro muka. Rangodi kina nanonray baka sala na Canada ena vika wakay labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang anitikan na mga binaka na ito kay kanta sa may mga tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga lewo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni doon nga ito sa mga claim. En de lommen die rustige boele kabane yawa kesama ni ada lenga kisang oti karuan embak. Si ko na website ko to gori si text by kina basi walu wandua tolu walulima en na kena itu matela lai. Lincoln Heritage Life Insurance.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Pura-Pura, Sema Mai Gai Waseyani. Nada que iba a semana,
Ana radio mbulan dua vata vakambula tiku hari vikem ni kede sarana siama tiku maya ne kabi benaka ni moni tiende ndai ne katolu sanga vulu kandu ni singa ni vulu Julai dua tiku ni tavi sero ya mai veker inda mundamu vakanuni benaka tiku ani vakambula tiku ani vikem ni oni singa siama vulu tiku mai ni nana maki tiku beka mai kina ni ro vitala noa ni ro ngono vata ke Mrs. Titilia na itini me vakau ni sana rei mai gore ni sana rei diki ro tiku ani vakanga o kaya ni oni ndambi tiku na dona vale mai rewanga Mrs. na itini ni mbulu vinaka wakame munre toka na dhangi me rewanga Bule iyo gosa toki mai tuma mai dami tuma tonga na parade tumba go no vato ate botok go e bo pia tangi toki tumba go totoka sa makarang ni taklati na limu ni kata-kata turkin tigo i California. Dina Sara. O kilando bakilati un beka nan rakim batang mai viti ya vekito ndo tani ne kata-kata kito bakilatiko and ngone sarangango ka nda baka vina katiko ngani soli tiko na idengo ni bulan do tali tiko na Singapore ka rau ni mai siama tiko rau ni mai do bata tiko and nonda bata go na radio bulan do bata to toka tu na do na kaya do tu na tuki na technology rau tu na vitala noa ka baka vina ka ni ndo wangalala tiki ko tiko mai o Mrs. Titilia na itini and ve ka vini moniti me kerondo mai vital no tiko kero mai we wasi takatiko na we ulutanga sok kero na numa ni vital no kitiko sara bakalewa kata-kata se hot topic beka so beka na ulutanga kiro kelani veganiti ke na veka enda lako tu romatiko se na ngauna beka enda lako tu romatiko ya na usutu tiko ni neiro vitala noa na vea kavini moniti ya na kavini kua au kelani bunga vekem ni o ni sando siama tiko mai na vea kavi o ni sana tori Mrs. Naitini rao tiko kia wakai seanga au sureti kia mani mo ningai si kowa tiko ani na nito YouTube channel ndo mbitu ka nikina na ni rovital no kede sara ka nangauna sange me tiko bukina ni rovital no ndo baka madala tiki koe tiko ani o Mrs. Naitini ni bera ni kero nge ndo tarayani na ulutanga dhavanga kero na numa me kero na vitala no kina ia ni kua ne baka ni sa totolo sara tiko na toso ni kaloko au kerea me nangai waka matata takani o Mrs. Naitini na dhava mada na ni ro ulutanga tiko ni vitala noa e na kavi ni kua Iwe na kauna, ia wambula tika ani vei kem do kevin na radio mbula ndo vata, watala kina vei kem di kevin na vei okani, ni sema tika ngome i Amerika, na vei sei viti, but kena vei sei burubu, ni tiki na ngone i tau case, o kena nda kilana wasu baka viti. Ia uno vei tamana tika ngana na ndaru vital no tika mai, ndaru vital no taka na kanyi domestic violence, ile muna kanta la kuturu metiko, nanda matabu vale. Ia wabi na kata, kena sengi tingo, sana moni mata sengi tingo, ele besar na bono enda tiuki nanda songko tiga na babi okanye songko batan singa barong bukan kena maru teknik sing sudine no mendolomani oke tambula babi okanye dina sara
na ilala ndo toko na bunsinga toki no Canada vio kani waka banua ronda mata ale o ia kani waka mataka vaka watala lutu ito bimbali wai iyo na singa waka rawai au tik na waka mau na singa rawai dona ba mau taretel ya to na ro katoliko ro na ngo o mulai toke na sanaya dona stani vio kani stani bitamang kito toki no sarap tal toka na vio kani waka lotu vio kani waka wata ke nonda vio kani bakan ra sena nonda laban mumbek tangan yan nonda rule tang tik me na domestic violence rule ka ndor bitang to chuno sa tu nambula bakawati obvia ko te tek mai ngoni dona vama wata kana weekend go eto tok na kena bakan da woran bakan non rela ko tal na pada ina lotu katilik non reling lotu katilik tunta ko vero no ngani rosangi baka mongo endo ela ko mai viti montangani monele tiko boli merika o ko wa to ni ko baka vida na non ro ko mai endua erua don tangani bat kin don elewa mena ro no matu vale ro la ko mai endo nei to ro sa ko to tu me kirau bat kirau ro endo dua ro ga me pata go endo tiko boli merika elewa o turang esus mai viti me ro sana ga me to tang no matu vale ang italita kana bi kawa seo o father na singa tambo na singa ni baka mau so tiao na singa paroi itu bang ko kela ni rosa mai to ya takan na matu vale rosa na me bang takitikin na nomro creativity tapi kana nomro kilana nomro skills mai ena nomro tumbo vole da kamai mon rosa na me to takan na matu vale ko ena tiku kina na bulenga lala freedom freedom for the husband or freedom for the wife to be creative mono na tarada ki endona matabu bali binaka may na sana ka talka dua mero fruitful sanga nga nyure tama fruitful sanga nga nyoro may batumbu kao dabi ka karono bi tep rokina mero na mena pakabutung kana mena binaka ay watikena fruitful na what kind of faithful mbauti inda sarablis tale una ekotalis tale na stingan da gaiba ka maukina na da buta na nondan nondan din iya weekend darun dar sana may redeti ko na ulutang ayani viva mabota ke na lamani vale may biro na biwit tinder wisito ko na mother sawati even do ndo ba naktaklas na mga mundo ta kamen do la katal man ta China and do lirong wa tale me buang ka ti weekend dai sama wasen do town na ngone do le taw yep tekin na matu vale dina so o mo nga e bakan date kya nyorong wa ta evana na kai tal na of father and be fruitful faithful there's freedom and also what's the other one? Freedom, faithful, fruitful. What can I tell us? Angol tawon. Mana kat kuno kwa. Kamba na bana kat mo te tikin da kin kilani kin te tikin da matu vale. Eto yo ke da bana kai. Nabi matu vale. So na matu vale. Era tekibu era sa bakalu vini rawa. What mau iyo kwa ena tiko ngaya nantana ve talno taka na bulni bio kanye da sarap tok. Tak tok na mo yali tak na totona ki o nganelle overton kay tangane dara to me to tokin no dito kena waka maran giti ko na bula mama to bali yenit sa rei dani may levo na ya bala me bakana kan bulutang da bital no tingo endo bimbingo na kinon do bital no tiwa bio kanye communication mentarani we bukiti ko metare da kiti ko na mata bali binaka se me ka kun ko suran beka do na ya ko ba nga uno do bitu tingo mo na kinon do bital no do tal to balile so na threads radio bulan do bata endo na bitala ko balita na pakasali wala au bako uli ko ko silmin ronga no do bital no bitki ngoni tangane ay basta wasya may na bula well I congratulate you most of what nakataka na na dondo start iya talanga so na kain dar ni tubang dar ni bital no takame me matatambe kana ndakakundo wale wa and doon ang rakinibulay ng tuwa na tamat-tambuyani that's non ding-ding ya Dina.
Binaka. Binaka bakalevu. Kero keto semberni vitala no kisotia. Mani ia nangona sa o asambito take ngani na post ya wakamio visureti tiko merangena na makimikina ia o tia mani mai tandreti nga wakalilai na nitu sa sanga tiko mekitu semana singa mani senga ni adrawa ia biuto nga na post ya o sa o tindo na singa ka runi singa o sangai na numa meu reili suba talemanta na post ya blete livu na notifications la ko tiko mai na nungu na Facebook o sangai reda vango kami ukuran bui taka wakalevu na bola e wakaidhuri tiko na visa voasa lako tiko na mai na post ya ia matai matanga ki te semberni vital no ki so tia o tia au sangai vangango ve tupe isa sa ke nei na kimbek nga me to asiko ni vital no na madao ya sambiu dak matanga ni na post ndona kavina ka ni kito na ge isanga me kito na ge vital no tale na madao ngo baleta ni o reda o wakawina vena kataka baleta ni ndarida botukina na rai ni tamata na ndui ni rai ni tamata so ukurambu itaka wakaleu na nonra rai so e wakame o tumbutal na nongololoma na nonra rai baleta ni ndotani na nonra rida mayo ira na radio mbulando vata na vata ngoe kanga sange o wakandita ki o mantanga mikina baleta ni so na bola lako tu e senga ni ra wakasamataka ni rawa ni na waka mosia se waka rarao taka na alo ni tamata na vosa na vika o volai kanga o sange wakandita ki o kina ni matai matanga na radio mbulando vata na kene kawe se na slogan e do tuku ni to ke to do tuku na to na radio mbulando vata San Francisco e koti kenda vata mai na ngona mai to ya vata ki to kina na radio mbulando vata na kena usu tu na wakanana nu tamba ki ndua saranga me kuti kenda vata mai na kau ito ke se mani wakadawa ndui nonda wakambauta ndui na nonda rai na nonda vena pono enda ngwale mikina na waka nui e tiko ni rawa ni waka ngatake na vata vatongo me kuti kenda vata mai kena balambale ai soli e tiko na ngalala soli kina tamata yando na ngalala mo ngwale mai kina radio mbulando vata mai waka reitaka na nomu na numa na nomu rai ya menda vi la veti vaki tiko me kakua ni da wakangataka na vata vatongo menda vi indreti sombo kina koe o waka vinaka kina ni ambiu dhake ani na post ya o sanga i reida kina na rai ni tamata na kina ndui so wakami o na vosa wawalangi lako tiko mai na nungu wakasame so far from the truth na vanua e tuki na vata vatongo na radio mbulando vata Kuti kenda vata tiko mai, no matter what, na regardless, ndua e wakasa leo tiko, se senga, o ndingi takama wakasa leo, se senga, na vika kede vau iai. Ke waka, o nina wakamuri e tiko, se o nindo wakamuri mai na radio mbulando vata, o nina reida ni so na songo, and ka keto sama i sema tiko kina na radio mbulando vata e California, e raveliu taki, radidi wakasa ratinga, o ira kara wakasa leo tiko. E senga ni ndua na ngalala i tu ia vai ana ni tu rai senga ni ndua na ngalala i tu buai ndua me wakaleo atali ndua na tamata ke na kai ndingi taka whatever lifestyle ndua ndingi taka ia na nona ndingi wakate ki koe koe ke to maru taka kina ni loma solio sotia me mai wasia na nona tal nona vika lako duruma baleta ni senga ni o ira ke na wakasa leo tu raniu kaya ni sa maru taka tu na vanua tu kina se na vika na topo ni mbula mbula taka tiko e tiko e so raniu kaya vi mbati ko mbeka vi sanga tiko na lomandra na londra na vi singa na nondra sanga tiko se rambeka ni rawaka sama taka isa o yuke lai dhala tu na vanongo obi na kata mi ona waka ndondonu taka na nongo mbula that battle every day. E tiko e so era lako duruma tiko e a koe a ke tona numa ni vinaka me tal no taka o sotia na nona na veka lako duruma mai me rawa ni na vokeira. E senga ni mbaleta na nona ni to vinakata me mai voasa me rau ni moni bevi ki na moni me ke to redi ki moni sombo na vakasa leo tuna lako duruma tuna mbula e it's okay. E kenda duindui kia de tu. E ana usu tu tiko ni nei to ngandraba me mai ke tona mai vital noa ke sotia Mrs. Neitini. E vina ka ona ia ni wili ka nga au re toka ni sambiu te ka mai sa le ngona vi kana vital noa ia mona re da manda na vosa baka viti au
na vosa vakaviti ni da tukuna vosa vakaviti vakai tombimbi ai mosi toka reda ngoni pakasa leo me tu teite paten kana vosa vabalang LGBT berker yo ote amersanga isor tukuna me bina kata bibi tanno tanga na vikamba letan domestic violence na vota ke tara tingana lomani vale na bola ba yo kan yo mo re ona pena kata mona tambak mo tukuna kana ba biti kala let me unpack this mandarin reda matata na akide takango eda tuntingo o quando vakasa leo ko tuntingo mengoruna ya no na bula it's a lifestyle ito tibena kasaranga endo vakasa leo endo maternity ko sana na bula na drunkenness to na kana vakasivia glat ya na itobo ko tunitiko na itobo enda mai bulita esa mai tikin non tambula tu obi mokutiko a violent person nangone durukina sengono beka etu na dali maten ya indone tobo ya ko kati ko tobo buliv kede o yo ko bakai ko una se yo bakai au esa na gai tibi ona ngono mo ndingi takakin ona bitele na tobo dango se usana bulete ngavango that's a choice ko ani ida tukono vango me soraka o da me bitala titingo kinangor yo ba na taka be panongan tangani sana no mangore na mai talo da kana no tuku ya no ndingi iyo na kango be wasia na vika kilingo no vakasa leo na vika kozi kana bosa babiti abi no kozi kana balang atri keshi ni dareti kana bosa balang baka mama da tu dena patro sabi mo dirtiko iko na tangani beti kana leo ya na to wakamau ya na fornication nandong butako do butako endo ela sulaso keve ana itobo bulida ko tunti ko bay na binebe itobo kena ko enda bulida enda reida se enda rongoda ko tunti ko ni vida na korni buli e bulida ke mekin se tumba ke mekin enda na ngone vale ko ni bali lotu sanga lo kan korni buli sanga itiko na de tokani pies sanga itiko na media kanta reida na rituale alon video ko sa lip tungo da sa sirin tawro brawa sanga no ding kwamba no bia banda boranta na tambea benda iredo ir na barong tingmai stianga ni tuku ngo menda ko ni betan nota ke mateya do ke tiko itigini non tambula ovi como non bula tak non bula ya io se senga non matubu valer to na barota ke senga na bulangor stianga lo vena katemena tiko non lo men matubu vale quando mekin na tumbu ya mo na kwanga na ka bia kai benaka endona ka ngai na nungu abakarongo de tiko na wase tiko sotia na bekala kudruma nandona non rovital noya ngai waka me koea na vuna ubaka ungeti kina me usuriti koe me ngole mai me keto me vital noa na bata baleta ni tuko no koe ni sengi kalila i se beramandanga ni kindergarten o koe waka me asa kudubin baka na sexual harassment se na molestation koe ana vika ala kuduruma mo koe na ngune se ngone saranga kina se berni tuba na kukaua se me taudhoko na nona i tuba kini waka sama i waka tule wa te ki koe waka te ki koe o ouro ni dhakavango sinro ni dhakavango he had no choice na baki ni mbule ya tuki na koe mengi waka saura rataki me waka i dhore ndona i tobo tau kilikili Iana kila mentangi rongo na nona i tala noa na kai waka me lutio waka lewu ni so e ravos tiku mengo dendu ambeka e rasa e dhoba na mbaki ni mbula ka sa rau ni rawaka tule wa taka weda waka ni tuku na tiku mengo riku ndingi taka o ndingi taka mo mbula taka na mbula ngo sisenga e tu e so oro ni kani tu e so e rase they were not in positions mera ndingi taka na mbula e ra waka me baleta ngana bika ra lakuduruma sali wakabuna me rawaya sangai relaku dan dua nangona sama tua mai na tuba kini waka sama sarangai rai na matandra I'm sure na bunia lon ratalenga sa tukuni tiko senga dondono ikun dondono mo tiko ike ya na banua talenga au kilani na vina ka kina me mai wasi o sotia na noni talano wakanduni tiko ni na dona singa na madhango me kita na bebe tal no kina nge waka sama tak talenga na nungu waka wili ka toka na bi bolabolai mai waka iduri tiko ya ni senga ni tubi kianda na dondono menda lewata lendua baleta ni kianda kevengo
kenda kede, tamata tambuyani, e ndui kede tu na vanua se na wikaenda la kudurumai. We all have our different journey. Just because ndua iko wati kongori, o maru takatiko na vanua iko tiko kina, senga ni keni mbale eseng matai mandanga eseng ni sulibi kundono mo bakale watali ndua ken karu eseng ni ken mbale that the next person e watali tungangur na na vikala ko ruma sena nona dingi taka na nona dingi mandanga and then dui ke ditu ko ya ke to na do me wase tungani ken na vi kai sona ulutanga so mengai so liba kasama nga baleta ni dui ke ditu so so beka ona rongo den dona kai na mai vi wase takiani na vatongo o na kilau iku nianga viko. So na kilau ngo sianga nianga viau. But it doesn't give anybody any right. Menda wasa wakadata ka indua. Engin dona kaya au reida tiko na ndo talanga na vato ya ko na chat Fiji. Dona vato ya. O sandu vango irango dabe sa tumbe ka nga ina Londra baka sama na bising rayandra nga mai sa tunga na daik sa vira rasabi na kata mera bolo tunga mera bako dada takatun tamata waso baka dada takatu endua bilinga sombu tu endua se davai so na batavate tungo eu na bina kungor na mutu kuna mai kala be kenda na kai na ngonivite o kenda na ito keme vite na vosa la darutuntin gona nona dondonu endua me da vosa ia na dondonu ke kanda be klati ko ndare dangona ko na freedom of the media the freedom of speech ia ma da klati ko na dondonu e la ko batamai ke na responsibility mo ba malangi tak rights come with responsibilities ke ba ko sa vosa takendona ka mo ka kuni bombo votak kina do tala tamato the responsibility. Koni kain donaka, kwana riba mwota kinindo, me baka anguru na kla like we try and do general statements. We rongor tungo na dobi na kamenda vitan no kina, baleto kwe la ko durumatiko se bula takit na nambula kwe kila ni da sini vinaka ko kai tiko menen dorti ni dordo vitan no ya no non daru moral campus tiko na vola tambo kena na lutu ba Kristo kena ngoni bite kenda ya me kenda o ikiana non tambula non tam moral campus our morality inreni don ngoni bite ka bi ono ngoni sin kilana lutu lutu ba kenda tum mai nda tum kena mene vola tambo baba nga ke o ikombe ka don ngoni ombula na generation go oro no munga sa rosa sini ko tiko e vola lutu na lutu. But then that's a different story. You weekend ba una vitin doni tambo ke mundo kito o plati ko ndagay sudu mai esa da sudu bata mai keni vola tam nda ko na Sunday school yanda nda bula wakayalo nda moral campus tiko na vola tam daru vital tungo that it's good to talk about it balet na down meso erna vena katitiko meralakten me nambula ya erna sin ratiko bata merkelatiko sing no irondo dong arlo ko durmetiko nambula they are not alone dina but they sang nyo ikutondo you are not in isolation ewu la ruma sarani bulita kwa tintingoro nanda ruma tangani ngor kona be sei merani buke so ko sasanga dik merala ko ga sing kilati ko batela ko me birna mandua na daban back trying to please people la daban kaya na tamata this is nanda jani nyembula ayo manda do o satu la ko tek tumbo tek mai o sangga sarap siang na nunggu jeni nimbula e baka tusar tengah biang na nunggu nimbula binaka na nunggu binaka temu toso eso karena ko teme biang na siang ni ena ko tembak me biang na kau mo wang mal mulung teke mo sinreni tandolo ben na bi kau ngan reba mo ramat calls ausana pandin di baram tanga ikai quando tu vango orto mere anangay ko anangay ngai Pato na mo ya sa na no destiny ko ba gao ena so tapos to mai kla it's ada ba mo to kun e ba ka me ena it will bring ena ba ka mo tang na tamata ko ya ave tu vi quando lenga se viu sei ko to me vi kan dona like it sort of suppresses you that you don't want to express yourself kaya me ko on dona kaya anda ba buli tik ver na vengo na makumbongo meron daw baka buli mera voice to express themselves bali ona era stabu kin dona lenga sona kai sanga ni binaka they can say it ranir nagi kombuta tiko be baka
aleado korsar lei kukuna suicidal Dina. Koe Dina toda koe. Dona bosa wakarongo da toka no muni wakamadala botu sarami bionda na bosa wawalangi do batingo life is what you make of it O kenta sarangana nonda dingi tiko. Dina ni sona kai ndo yado wala toka mengo apisa ke rarube binaka wakalebu na wakaitavi tiko mai na vetal noa na kavini kua ve surete tali tungani ve kimuni na seama tiko mai ke wakai tiko sona no muni waka nananu so beka na waka samo ni vewa sia mai ni ngai wala tonga mai wala toka mai apisa ke I'm so sorry but it's not their choice they were born with it and waka salio leo wala toka mai au koe Ndone sana iyo ronida kai sona so dina gori iyo so as a make a conscious choice na bikar la kudruma so resanga dinding taka baletanga na kar la kudruma sarli baka buna tu mera limbula taka tu na nambula senga bekan ironida kai senga bekani salawata kena bika and tumberi mai kina and dui keve tu bambota na ustu libu talanga nimbula karawa ni dan bula taka tikina nambula ni Belomani, nambula ni Beisautu taki, o ia menda nandau beidhingo mitiko, menda dhingo amatiko nandui. We are all different. Senga ni rao, ke makami tu sana tiuk ngana visinga, mui tumbula taki tiko non tumbula visinga, me sa watiuk ngā ngona wakana nanu, ngona kau o talita, kau wakambauta, ngona kau tutaka, e ira kede, o kimundo kede ngo, mondo na mena vango, na mundo rai, na mundo wakana nanu, Yo, ya na bono na ndrakin kina na tos balata ni konga oroni kaingo buli kenda na kalo menda dui kede tu dina ni ndaluvena enda udhi koa ia enda dui kede na vika enda waka i wota kina mai bua koa sa mbimbi kina na nongundo waka na nanu tia na visingo ya menda lo mana na tamata tambuyani na tamata wakayandua me tiko nga na Velomani ka na ustu talangani Velomani amenda na dhingo matiko ni o koa ka tiko ya samu na watimu na luvemu tenamu tamamu endui you are not the same ondo wango na nongo wakasama kito leo lima rona tangani ro ngase veyao rona ganengo dona tangane ngone veau o te asange ngone tundu talento na leo ya ke baka me ke to tiko ke de na limango ni na remai na vieto to bata toka baka lila na ke tu rai io na ni tombula dui ke de tu ondo wango no baka sama rao baka dama ni ke to sudunga mai na duanga na mai ve rau na tumbu ngo role rua take na but we are all different ke to dui ke de tu va ke de sartonga ke baka benda me rambai levu wakalele na nonda rai na rai ni o kenda ke nda dui tu and it is just our responsibility menda na dingoma tiko ni vatiko ya na nonda dui senga ni kena ke menda levi rula ki senda vosa bakadata katali dona tomate se menda bakalewa menda na bakalewa tali na nona ding endua o bamboto sa nonda itabanga menda na vitarai tiko se dambeka na nomani rai Mrs. Naitini Yo, no sa cosa rango, sa ko tali tara ka tu na menda vingo matiko ni kenda dui ko tu na ngaya na no mundo no klada rights comes with a responsibility we can rate umbu ko ndo tu tikina lo manyim bai no rasusu menda no ngan from 0 to 12 years na ngone ni wa buli vir ke nei to but no ngone saranga mai teenage kina irsa te ko bula ko itumba Anda buno ya air sana buli tobo mai kina be buno kedar tiku kina air sana te kala kina dan sana rending sono sana tuku ni biro dan karna sana sarna kama oseng sarsing beta kam tadab taratiko ena nonra bula wakayang mersa takam non rending ko ya kondo tuntun ke to non da mai tiko patubando wat we appreciate our difference kan darani ya o kala na bina kana tos ena kamida na tostoso endo tuko dito life will be boring kaya makanda sa ato to bata kaya dito ena senga ni kamida na tostoso kaya makanda to bata kaya dito no to wakasama na nondo to wakaraum beka ko nga ya esa na wakabude sa ato na tostoso na vising
Pinaka wakalevu kem na sema tiku mai na kavini koa na soli wakasama talitunga mai. Dombul vinaka pisake raruve nanu o se talitunga mo koa io nindon duindui tiko bul vinaka simeli koroi sa soli vikenda na kalo na dingi menda na dakava e na kai so mga vikenda na no di valvala se vinaka se da. O wakambota sa komunisar bangani vitala no na kavini koa ai. Gevola talitoka mai ngo koa sa non de tabi mbakanga na tumbu menda na vukir na luvenda mera dingi vakayalo matua. Dina toda koea. Ngai dua talenga o gor e kuta vaksaranga mai na nongo na vakasama ko asureti au sureti soti a talitunga kina bena be wasia koe na vika la kuduro mambaleta ke vakao ni rongo da nona itala noa. O koe wasia talitunga koe na vika endo la kuduro matiko koe na non rutuvi maliuai ke rau na nona itumbu au sange kere koe isa o kere soti ke vakao na ngona tona me vitala no kina kera ni wasia talenga na bono ni atu me kina bono sa o ni sali tiko kina na ngonongo ke na rau vakadava ni o ni na vuke ira na itumbu se vuke ke mami nei tumbu. Dena dona ngona ke mami na lako duru matiko kina na veka vango veira na luwe ke mami baleta ni o wakasama taktalenga ngo na noa. Na noa satu kuni veke toi wali lotu goendo na ka esa kuni tiko wakalivu na lenga wali ni lotu ni o ira na ngoa ni esar lako tiko yani ve Bishop sarli wasia tiko ira ni rasa lako duru matiko na malu mungom beka se na ka bakando mumbula ni dakai ni na same sex attraction rasa lako duru matiko ya how do we deal with it ke waka inda na senga ni do lava nonda waka sama inda waka rambi lewu taka na nonda rai me ngingo tika na rai inda na senga ni rani buki irna luvenda ambato kento to sin kila waka ni wasia mengore ira ya doba ngana teenage years arna lako yani ira nga irna li daka batinga arna waka irna dingi taka tika na vika irna numa waka tekira e sombe kana ngone sana li maleli kina na londra na vika irna numa ni vinaka o kento to sana ke waka tu senga ni waka ruta ki kento to se tō wakatawulidi kenda tō e na weka ndondona me tō wakaidora me rauni tōna wukeira kina na luvenda tō e tōna tanga de saranga ke wakai ndua ver tōna ngoa ne lako mai vale se ndona ngona tonge rongoda na luvemu e wakawati a leo tiko se na luvemu tangani wakawati tangani tiko what are you gonna do that's the reality nimbula ndambula tiko kina na ngona ngoa ya na vuna talenga au kere soiti kena me mai wasia me rani na vivu ke tali tunga vikenda na itumbu na ngonongo Mrs. Naitini ya vena ka una totok na ve wasia lak tambengore kalau dari itu stale ver nanda tumbu verangas me vikenda nambu panimbula kwanda tuntugor na same na LGBT muna tuma pula Erenda nga naman da lifestyle kan sama bulutak mo nangko kasama iliw kinay bermango andare orang ada biro na nangkung kasi klase nang onder sera tumbo dek mekin ersele lili talangar na irna tambongan ngone ayus non ko irke na ngone bulie orto na ma QBS ATLS ACS in rongan delen BC rongan meliline non rabi maluaye na dokilando tak na school social e bubabuli tikana mera porani buli darao na non rani we maluai entu na tangani bat ken don ele era tumberiti ko ese tamo na da tumberiti mai kya se no kem dona ya moment church kem del des no do cavalho ya no kem do get together yes auto tali tanggor ni santo wesen minggo tatik bu relakay nangon sarlay weste be nam do bishop yes traming gor ko so ya sa baka din niya do tiko na kango na ran zakavo kenda na community wali kina na lengango yeah ya dona kabina ko tuming gor wona men sa tiko wen ravo kenda tumbu wonango zamin dorin zakavo men da pa uli dikna luvenda to have an attraction with the opposite sex dona tangani what kina don ko bangaya that's it we'll have to like align them Dina todo.
Ni tukuna mingori na vika ni wase mingori Mrs. Naitini o vakasa mataka ni sona ko ndo la ko sona vitala noa sona tumbu merasando redir na luvendra ni rasava mai a sora sangi tumbu daki mai sareda ni irna durbo mbeka sartika bu vaisulu mai vakai lewa vaka merasa moi tunga vai leo na non rai vakarau o tia sanga kilatiko tani sanga ni bina katana lubengo me vatungo ke wakai oni na do wili bola beka baka lebu baka muriana vitala noa baka lebu ni na rida sona ngona moko ngone mera ni na viso takana no ni baka rau yo ngendo la komeno ko baka sama mo kuti ko etiko to what extent mena le ya vive na no mo kuti ko etiko kil endona ulutanga oronika endona ulutanga mosi mbeka ni ndo vital no takambale toya ndo bango no vakasama. I have 3 kids. Etol na lubengo. Na dava mando ndo taronga to bango na dava mando na dakaba ke vakai ndo virto na lubengo e lako mai me tuku no ko beau. O ya usa na elongo e maleli tiku nga bu ndo na leo sindo na tangani same sex attraction. What will I do as a parent? Ni sinra ni na bimoku na kanga sange ndo wakan date ke utonga ya. Mo sana loma ni koenga. Because he or she is a human being, is a daughter of heavenly parents. Heavenly Father, o koe nga wakatiki koe nandona ngona nangeli so mga kina na nona ding. Sa nungu itabi nga mi una wakabulida tiko na vika ukila nindina, nindondonu, me wakanyo ni tuku na maingori, na nonda moral campus, na iwola tambu. Sanda na wakatabulidi riti nga, but we as parents have to know that ni o ira na ngoningo, randui tunga na non ngalalin ding at the end of the day each of us and danangeli sumitaronga na non da membeleta na non da ding beleta sini round ko no mo kuta tiko ndona ngone mo sangati ko mo na viso take koya if they themselves decide ser saba kila bakatekira ni ya na bonu wa sabi tiko kina we just have to love them na lola manga na kanga uroni tuku neke na uso tu nga ni nondo tu itos non tombul na ngona mitu sana lola matinga ya mandanga na nungurai as a parent ka do ngau tu ni nando na ngona bakadava ke do na singa endo virto na ngone la kuma me mitu ko na avia we belet new kila sona tumber la ko ruma tu ya vina ka no ko me goro ko tuntiko na kena visto tiko ni vikaya tiko burubura la ko talanga me na vi matangali lenga bobo weso sendaretu meta weekend to meta ngoni biti it's like really it really was happening me bakango nangonongo ko kaya sa weekend na baksa lo biti sa live no suicidal cases dina yo yangon mekinto sa te ku an rabo kino kenda ni tumbu met sante ku besu totalanga nan monda te ku boy batabuli di mai vale ona stress ngaya as a parent, as a teacher na viva Bolivia no na bitumber to mai nir se kalolenga ngoni na bimbital nga to ba na bimbital ni bulo bakawati ni dali wati da klati go en na tumbu mai sono ngoni na dana ba Bolivia to na ba buli dondon ko endo ko nga kem kaindu eseng ni bandi te ko tuena non da bola tambo is the Bible as Christians and duindi talanga na non tumberi meta kaman ta irna musulmani era dira dona turanga ringi libu no tina dina ya non rambulo rea era tumberi mikin so ya saranga na punar na lakutika na bakata laki na weekend ken sa da woli na bulong gor ko kati ko na reba kan singa lak mena lubi ngot kuno ko oyo na ta na bulong go I'm attracted to the same sex yo ang na bibawli talanga min ta sangon na homosexuality kasi tingnan ng tangan mo tunti ba ko na tangan ni how we raise them yon nir alile mo bala tangon nir na ritual alo or na bi maliwitiko they will begin to feed them information that is different from non rotumbir may vale anong gelak mo na may kaya non dingin ko tunchiko na dekalim sulbi ka na kalo nan dingin the choice ikia uno iko pati kia sana sinya de kia dina tava ngasi mentono ngone sa ka uno dingin sangay no teto ngana vosa libo ko sala da guys bi mo sola kitu ndir no lak ten minam bola ya dina sang na petya na mo ko se dali ka se tira sa tao
Ita nagkakasi tira sa mga iwa kira sa mga weekend. Weekend, dina. Ko nga ya, sa naustuti kong benga na nonda loloma, iya na loloma me doon waseti ko doon na nito liu bal ni lotun do waseti ko kwa ni doon ngona tarungi ko ya o de verto na lubemo o lo mani ko va kalebu daksara ertule vati ko na lubena sa tarungi wa which of your kids do you love the most agito ko no ko sing o toto vati ke ngana no lo mani rto agito ko no ko agito ko ni wa ronga de naksarango o ko na lubemo kando talendre ndua and gives you the hardest time o koia me ua sivindundua na nomola mani koia me tiko tali dhaki na wakatangi no mola mani koia o wambota sana rauni na mai dhava tiko na nonda tubi tala noa ena loloma Baleta ko nga na vono e roni tona laki kone tiko kina na wakadengu na nuindei ke wakami tona velo mani tiko tona lolo matali tinga regardless of what the situation is and duin na nonda duin ding benda na velo mani tiko waka nui ni nandona singango ke tona bebe tal no yani ke sotia velau e na vuku ni ulutanga ke rombai tarati ko na kavini koa ka usariti kam ni talanga ke wakai tu e sona no mani waka nananu waka sama ni via tomana mai kina na vital nongo ni sena ni ro vital no na ve mada wa ro ni ge bolanga mai ni bita mai vi ke rau na messenger ono buninda kua radio bulando vata talangana messenger se vi titilia na tini tiko talangana messenger ni vola mai ro ni ke ro na ge mai vital no tali tiko ni kina na mada ka tu mai sena ni ro vital no katarava ia ni beranga ni kiro mai dava na ni ro vital no na kavini kua au na kere Mrs. Neitini me vakamadala tanga ni tal no tanga ni endua na membaleta tiko endua na sasanga ka mai sasanga tiko kina endua na turanga ka o nikila wambota bi kemni bunga ni sa dau vakamureto mai na news na radio na TV mai viti na ngona sengai tau ya mai kina na television na TV mai viti o ni ke lawi naka na yavango Gabby Amberinga ni wasotiau. Gabby Amberinga ke na nona sasanga tiko ke la ni dua na kai na wakaro yado tiko na bula mengo wambota na bula September. Na bula September matei tiko ni ngauna me na buka tiko kina na wangabuka na Fiji Airways wakantontonu sara i Jerusalem ke na vika na usu tu ni kena na buka ya na wanga buka ke na weka sa sanga tiko ke na Gabby Amberinga ka da baka binabina ka tiko ni sama isema tali tunga na radio mbulando vato ni na reida ni levu na singa sa nandong beauty ka ni na weka so na mbulango mai nanda vanua ke na vese burubura ka da baka binabina ka tiko ke na we Gabby Mrs. Neitini ni bia wasia manda na weka e roni da tobi ibu ke tiko ni kina na matabu vale ni radio mbulando vata na ka vinikua Ia, vina ka una, vina ka taka na o dingoma, na kere la mai vei Gabby Amberinga. O tukuna manta se kero vi klivada ke na turanga goe. Ia Gabby na toakana kero akala sivata. Ai kero akala sivata na primary ke to buli mat mai Holy Trinity. O tia sanga la mo Gabby sanga mai buli to kla buli tala merot skuna. O bi bersar ni no nandia na nata ka na tambani do bako tuku Yeni sangon salah me bako me bi ono ni bola kerker. O ba na ka kan kila ni bi mai weekend na buli tirot skuna no na kerker. Yo o una no gumbule vatungo kila ai nindo e kereme no ka needing help. Ureda kila it's for good cause I will help. E ona bi mukina ono ri bawa ngetir tanana no toka ni So ira kenta buli wati tamai sen tata kata poti mai menta toko na dona kayang e baro takango weekend na ngani biti ni dalotu bakaristo ele weekend tumbang na bucket list mena lak dona sini Jerusalem dina yo takango na to ngani biti sambo tokara mai kya man sa tok mengo na Emirates on Gabby na krema e medaka me kito vibuken meta vibuken na video na kani video production back e bana family katukuto ni kya Mena takapatang na documentary Kena matay ni bukan to na nonda wanga buka me pakan to mai biti i Tel Aviv Kena karuan na leita kataltunga na ngone na Feast of Tabernacles the klana pagstao ti ano the chief guest serta ngai ki ando nonda ngoni toke talta puli uso mai na CMF mai biti
Panda limbitu kinanda bokleito kenda nango nibiti mana bonongo Israeli. Holy Land. Kwa ni bima ibona kerkerau samen keren wir to na to ngani skuna wat ke kwa ngai we bakal bana kata me ribu ke mai. Ngan rebiti ko kwa to no $100 $3,600 US. Bana boli kinana ya ni video ngom na video kit. Sambi tanga mo kana puno menele boli kina. Isa kumuniranga ni lang basa ano ko itabi beka. I've been tasked monarani kumuna nela mongo me gai boli ngai online sambi tunga mo kwa na vuno me boli kina me bako ni me boli mertonga litor nga mesa na me Emirates unitingon o ngambre mga kwa 550 550 na tamata kwa lomastoli mestoli bits nga vuno dola na la Amerika merani boli kina yango au tu ko mengai mid August me sarang ni lavia tolu non $1 lavin merani voli na online me sarang ni takate kwa me na Emirates berni la ko i Jerusalem me ko banga no ko kerkeraram be ko ngai ba ko ngit mana solia so sara soliti ko mai sa tek nga mai na no number telefoni 415-876-6478 no account name Titilia U19 Nangay beauty ko yan na no to wata-wata ko Gay beauty ko yan na kaya napakamatay lalayo yan na Radio Mbulando Bata na no to Facebook page. Wekiam niyo din na biyan doon doling ati kumay kaya maniros ang $1 $10 tolos ang ulo sa vida nga. Around yun din wasya may siya nin doon doling may kaya na mekati ko ni Bebo kaya na sasangong ko balita kaya doon na turang o kila ni round ni na laki kauta may baka wala ka weekend na songo libong ko na Feast of Tabernacles kaya na tuku ronyo ka na ay tuku memuleta na nonda Vanua sen history na nonda Vanua na Fiji Airways na nonda to na bukoya ken dua ronyo na kota may baka bola ka weekenda na turangan ko o Gabi Ambaringa koya ronyo da ka na nonda bita biokan ko koya na Vesireti tiko ani ki roba kama masu tiko nyongo ke rauninda. Vitur linga takawata kede na bibu kiongo ambaleta ni sano itiongo asarna gai dasana yaliani. Ya nakago na production ongo na video na tubi nakatunga adabuta tali tunga kwa ni na limbi tiko na tambana ni tukutuku maroroi sena Ministry of Information baka may viti na archives na limbi kede tukina na bika na li baka sokumu na mayongo kwa o Gabi baka yalo as a production and around ni nagalimbito kina tukuna talito nga mo ko Mrs. Naitini be rakeder nan dondolinga mai na beauty ko kila nindo woti bangon do saralealo nindo woti na yalal ngona salidava kina sang gendo biuke de mai na ya dan rakede o ira era bakaitabi tabilele butabi lalai gendo beauty ko mai na dan credits ko ya Vikiam niyo ni nan dondolinga mai sa tukuna tiko mo Gabi na ya kede era dondolinga mai na game beauty ko yani and ngone lekidava kina na ngone sali tu doko kina me liba ko tia kede mo ko na vitambo ya ko ya ki roba kundu ni tiko kina na Veo kanya na kabini ko ni raw ni tanan dondolinga tiko mekina anyo ni nan dondolinga mekina yana kena matela lai me bako bakarita tiko ni ena game bitu yani ena nonda wata ngo na Radio Mbulando Bata wakabini binaka tiko ve Selina binaka wakalevu na sema tiko mai Selina batu boka ni sema tiko baka me bena kabini ko volato ngamo ko ngo Mrs. Naitini lolo mai kambimbi kai wali levu ni lengongo no parent would prefer either this or that au na kambi nga bano lubengo ni leo ni ketengo but then na nona tiknga na nona ding nona na ve masulaki me bakalevu ni kalau enda weba koromboitake kana rawata nga na abeka ndendre bekanda a miracle working God he is aya Pambutani sana totoko ya mena mai dhavitiko kina na vitala noa na kavini kua na Radio Mbulando Bata Mrs. Titilia Naitini vinaka wakalevu nandau waketavitiko mai kalonga tatiko na vengaravi na madhaongo. Mai sivitonga na ono na tolu na miniti na Radio Mbulando Bata vinaka na sema tiko mai na kavini kua ke wakai sange mataini no muni sema mai ke reitungani ge wasiatiko ya nena nonda
Wata go na radio Bulan do Vata, nandona nga una leka ngango, kira na may beto manitali tuga ni kina kitupe, me palete tunga na yada, ka sana nona tiko na kalungata na ilavang ganga, kira bakarota katungo, ni asari tuga mani asava karita katuga ni tupe, na ilavang ganga o yana, katunga ni baka binabinaka vikiam ni nandu, seama tiko mai na via kavi, vikiam ni nandu bala tiko mai na vivo no eso, o ni seama tiko mai kina, yan do tunga na ka ni baka binabinaka, kira baka nuni tiko, o dekila, then dona singa gosa na roni na dona tikite menta vuka mbeka kina viti se do tale nei se vuruvura dava tale so mbeka tunga ni vaka vini vinaka na nomo nindo sema tiko mai kina radio Bulan do Vata San Francisco mbeka uti kenta vata tiko mai namni tokani go una vuninda kua si vitonga na ono e na vana mniti via vaka mbula tukani ve net koroi do Bulan vinaka vaka mbula tale tungani ve seli na vatu voka vinaka vaka levu na vaka itavi tiko mai na kavini kua mbula vinaka karua ema vuninda kua vaka nuni vinaka tukani vi kimdo menandawa senga talangani wala da tikino simeli koroi ni bola vinaka simeli bola vinaka tapete vaka nuni vinaka tikoyani dina to doko you can be born feminine with a feminine character but you're still a male bola vinaka semi tangi da kimbao vinaka vaka levu na sema tikomai ne kavini kua vaka talanga kina vi apisake rarube ni bola vinaka malakai tueli ndo bola vinaka turanganita vaka bola talitunga yani ve titili ngande vinaka vakalevu na sema tiko mai na usori ure koroi ni bola vinaka Mitch Kata vinaka na sema tiko mai Tathirua East and kavini kua vakatalanga kina vikemdo ke sara na sema tiko ngori mai nandelana mundre mai vuni seando bola vinaka Amy Sauleda Solomon e turanga mai muri ke kemdo ke na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center waka nuni vinaka ni oni bola vinaka tiko vakadavatunan raki mai Tavua and kavini kua bola vinaka Sherry Randy, thank you for tuning in. Nimbula vinaka maramatau, LJ Vindiri, vaka nuni vinaka tukahani vikimani, and kavini kua. Senga talanga ni ngwila dhabitiko na serango kemdo ke desarna sema tikongori, mai nandawa, vaka talanga kina vikimdo, and the Wailea Street, mai batuanga, vaka nuni vinaka tukahani vikimdo, and kavini kua, unduitaka ni oni mbula vinaka tiko.
senika Potemba kindua kokeremo mwakimba Mobukeira unangase Oa yalata kaveya Monanda utu kana numikeira Obusi sasuru tanaina kinikola bilaki yau Galilitu nambula nikunda vyalima Pale monga rulu matuanda karonia Indo kavileina usaruli mositia Awakana wanga voda kasaraki Lakami mositani sombo wa uirulu Dangieliwa maina rai mai Pikuraki au Naipedi na vetaratara Wakamesa kambu yawa Roloma wakati na samayali Enandautu kanataroni au Au natua karau meudulata Mewakanundaru bosani ala Au sana bosoti komebudemu Kamona ngala Galilitu nambula nikunda vyalima Pale monga rulu matuanda karonia Indo kavileina usaruri mositia Awakana wanga voda kasaraki Lakami mositani sombo wa uirulu Awakana wanga voda kasaraki Lakami mositani sombo wa uirulu Awakana wanga voda kasaraki Lakami mositani Ongo na Radio Mulando Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatalai. Mai una tuna non dulen
Ana radio bulan do vata mai vertona waikola ni ngauna bo kita bo ya sa sibatong kono ono na tini ka 5 na miniti oni sana reme gor sama inda metale togo na nongi tokani ratu pedeli na novo mai toma ni tali tiko na nero venga ravia na kavini kua ki rono me kra mai veto mani tali togo mtanga na kavini kua baleta ne kro ai ala takatiko yani ni kua esa na madala tukino dei e nona tiko na ilabanganga kasaba karo takasartonga mai koe gona nona soli saranga mena mai soli tiko yani vaka iloloma katiko ni vaka vini vinaka veke mni nando se amatiko mai kina radio mbulando vata na via kavi senga ni na mai dava ngai ke o tingo tiko botale mataka na tiko botale do tal na nando VCCV se bada batu wakandua sana sanga itu ngamen tapi kali vinaka na via kavi to senga ni kani bali ani ki robia bolie tiko na nomni vio kani senga na vio kani me kakuni buli ani labo non to vio kani me vio kani nga eso tu na baka sama ya eso na vio kani nga ngona usile ni kindoni labo kemuni ngona sa senga kindoni labo mai mila talitian o dren retigo ngo baleta ya seranga na kakiro vital no tigo mikina ni kirona no mikiro sar vital no mande dikina kavini ko baleta ni bunga ngo ne vaya sala ngame na kirkere semberti ko ni ade ani na ilabo sana laku tinga mai na giri ya ando na laku tinga mai na giri auto no biuna na reality ai nindu au mai last go via wendo na a screenshot teke mai via wendo na ivol ni ngunu sente mai vici teke busar tu ngavango Isaka kona ivol que la formal sartu na yalo embimbi voro kabaro koroko pe bola ito ba que tu sa sure ke muni toka ya ni kina ngunu sente ni vale kana baka duri saka tiko sa every second that word za SAKA o chau wasargo hey naka iyo gora ka o yo no ke ba koten o ga invito matani dentro na sende o cha na singa bibi ambera valila ina nungu ambito o sia o sa will tu boka me 2 weeks prior la ko me kina nei vol o wa yo kena ke inviten a bola italmai ke muni na ngunu sende na sana baka dur badi screenshot tek tala mai view na the same thing sana baka dur chuku ni matak o sini baka dur saka tigo ni mataka iya siang sama boleh ngamai ai na kena rako iya na ucia unge mani kila tunga bang oge ngon sara ka kino ge sakawana rimit iya bambo ta salibo sa tiga bungo na ngunu sente o sange bambita sar sar tambah sar mai ton tapi ngo numanga de ngorto levi tonga Ongo mbate obango ngo akro to Bloomberg ngambulio kan konto na ngunu sente to na no kan mai ya ni ngona sar ni ko saba kame tuki tu ngame na katumbu ni nungu telefon sa bola ka yo ande nambilo klaba kame palinga yo sa ki ba ambita sar chuk ya sa bola ka ni madango kala yo oya wo sange me sa bola sar tu ni o chimbate ni to visi bitok ak sa limbong le usar sange sta chuk me bit to no ko andro buke sange mbit kila na tap nunggu mbita ni ya siang atalinga yung dua mandangan na bina kaya to mai. Klaya sa ako saranga. Oyo nga usang geba ningo. Iyo sa ambio ningo sa ut tali idrawa. O ko atala mai. Oyo ke. Yes aturna ilabo. Yes. Awana no manti na banga ya. Nakuko ni kena boleh muni bola Isaka. Kena pa di kena dun me apa tala ngami ya. Na hello ba roko. Usa mai dingo masaka chuko sa o lang kami kan to na oke awas artangame o bango isa kenda bekan go sana pa tumbek ngango so na nonde biokan enta na biokan ni ngani haso ngani biko ni la bonrendre siang mantangan indo na bago binaka o be bagan dito ikenda me kaku bagan do ni may bago bunon do biokan na silin bata silin ni na ochimai kona kambimbi chuko ikena yalo na nondaru ni tubig ni ndaru na taban nandaru na lingan daru go na lako may kinanra siang talindo enran rokon roka se endang mundam ko ya kona kantun do men na pirimbay sikenta kete tu singi kene balang-balanga o sa pambulam mantabi na chuko may Amerika iko binakatangin do naka na bulo binaka kuno ita kanya bulo binaka chuko sa ala ko sarangan na pa do richu ka kige yung una binakatikin na mo bulo mantangamay siang sa ni obambo tin nara ni
kena do bos tagi palang rone o filta kana kau tukun so nangona kito na tu ni balang kito be rongo tal no tu mantanga bo mantanga bongir tu mantanga tal no mantanga tu mai wakame ke misana do so wana wakina tu na turna talibo ni na so mutu ani na no muni bola mai bale tongo ne ani levo nangona salanga mena bola sala ko muria sa tonga mai kerkere sa ge da tonga mai bola ngona ngani kerkere ya au baka sama taksar tu na vida na bak sa utin dona no geto kani gai tu kono ko biao o eu sange ya to mike sa bul levo to na no geto kani mai biti ngona kai wasi ko biao do levo to na no geto kani mai biti ngono sange ya to mikina dona kana no do bia bukeira yo sa monetary Kila wia bibu ke wako na se wako ni labo yo te asalak ngamena kerkere nge ndo ngai kerkere wisa kerkere na neto bilingo na kango si ngani ber no gutokan go na wako tu ni labo yo kila ni eseng ni redo ko na wako labo ko redo ko na libu ke talindu na no ni tokani sa mai toka bina ka tokayani kana numo ko mena bibu ki tiku ibiti ya sala ko nga sange ba kami ge kindaba mai ko ya senga o ira ke de kana numo tu ni no ni toka ningo ngona nga lenga kinera nge du bolo mai bua ra bolo mai serangir mai bua ya sala nga mena kerkere o tinga ya sange kanga sange da kabo ko ya sange senga nga ni do soma ka ko senga go ba ka yo umbe kana lilia ba ka mer sa numo ko o yo umbe kana lilia sa ba lilia mai ngona nga rangan re ba kina na bibu ke ni labo and mostly ba ke labo nga na bibu ke nga ba ke labo ngona nga rangan re ba kina ya la ko mai na bola senangiri o tinga ya sa mi o Ento na turang kera habital no ta karena na ulu tangango. Tu no ko biau. No go ka yo. Au ndo kere mandanga mento nondol. Au ndo tu sarang abi ko reda. Oh ye ku chuga bingore. O chango chuga no fam. Okay. Zabuta manda sona ndalongore sona tapi. Ko to mandi vale. Au na ki kuten. E sona pa mingo. Oh ye okay. So talanga. Ke baka era singi somo mai ke la sara ko ndai yo ko baka me ba ya yo so weekend o mantanga una singi au singi ranu so baka ranu upfront ba ya o ko bina kata bi ron dolo okay la ko manti vale li wer mantana bi ndalo ya on ge ba kuten so nana quando va sarto ngagor o ya baka undo singi rawata chuko na baka sama ba ada santo la ngamai okay ala ngamai la kan naka utu ni chuga so we kamu chunga nanguna vina kata mai kinan do ni labo pasa bininta biyo wa kitungo sararon telefone o naka kai kakin so me kenta sarana bubale ona chukin sandongo we na yo belum na kecuko awele chuko na bita mahata we o tongir sarkin bato sa kilangan sa bola kanila ko mena din quarter final kena kato to ko borla ko bingo so na test match lelew sangke mai tal no la sulos tu bina we kita belum na kecuko gong oh iya naka yo na isna ni ko na na mengin do mantangan ko silin ni ngana ko ngani kina receive are lori to ngamena receive with lasa tu di uba kasama taka so sa do tal no taka mai senga o kango ngengir mai gor na luvendra o ko ngengir nga mai sa tiko bu mai na bakati ato sa kilabe na sa santara nga o sa sini do berong na tal no sa do ko nga pa na ko binakata dor kot iyo ndo tala ai ka ko talinga isuga ko taka mai ni ko binakata ndo na ka yo me kanive singa kanive ngona na vitala no kanive ngona endo ngona ko santo vasar tinga ko tu ka ko un merge ker miviti atukuni ani la ko vale le werwere se la ko vale le tete ngono sa te o tikina tapi ngai ko kai mai sana ngai ndana no musilini vasar tunga ya yo na ka ubaka samata ka ni so mantengar ndu ker domingo irrakela sira mulum na kasar tunga iyo Belet ke baka tu re baka binaka tu o kenda tu saranga kento na senga ni buki reti ko ke baka na bingo na kita ngar ker mai tu sa suli tu kan baka raw ayo sa tu bochi saranga bi mer tongir mai ur nangwane me vale kuerna lalangwane RC tu binaka sartunga tu binaka tu non baka sama na yang ngondra na londra se raw di relakor li bankar daka mer sandu tingar ngir mai na lebu ker go na nungu papa ni kango so mata kan go na birthday cake
Kere roni ndo mantangamai na ni to birthday cake go. Au santo vango reda ni kuni waka mato teki kiomani na mbula ni kerkere. Nera kerkere mi vai au kenda mentangi waka rau takatiko yani. Enda na senga ni wukeira tiko mera na mbula ni sasanga taka na kawa kata kira. Kenda tongo tu sasanga mai Do tuko naga o nasa mai Haywood. Go na mbula ni sasanga. Na mbula ni waka sangara. Kento na dava senga kina ni rauravi kento tombe tono wakatavu lidir tono ngone me viteo kela ni sona ngona au kela tiko ni sona tumbu waka me merendo waka lomba vinaka takira ngana ngone me rau ni na makeup tiko na non rayali tiko mai o ira sa ramaitu ya ni na Amerika sa makeup for lost time iyo non ramaitu kina na kangasar da kami aragi ker ngame na ngone sa lako ni lava lako tiko nongo rai Nginda duindui non da rai senga niu kai niu dina siu lasu nongo rai ngawate kiau kentu seng sartinga di bukeira matanga nongo bakasa mo gobe kim nangone sama chumingo chukino na hawat kita toka kusar ni to nanu machu ni nala ko chunga ni bingo na nakato tongo na kita ke bakon na mai rete tala sona bingara tu kinna te kenangase irsa wakila tal chunga rambutan na bina tal tunga na bingara bike gaiso Ebina kata ke bako eso sa baka de irsa chukunga iki irsa hanga ile ba finsi ta chuki bichi na ila be ko chuka ne bina kata ke boka kun chuka bangori pale para bi chukumai na kata ke boka bina na au sa bina kata mole foundation man de USP na bina kata kya rather than mosa tu mai bichi every week nga mosa ke wara ka chunga me ba ko tino na se ota nyo sa doro bole butungur sa bagi roso bulu bakata urang panjin tang na buku di bakasa mongko sona ngone chuko mai witi rasa tu sartunga ibale na buku di bakasa mongko ona ba kita rosa ba ku chunga na silin nimbera kan ibale lai to di man chuko mai sember ko chenga don mo redi ke boninga sa ku ko bale lai sa rendra to nambula bina kata mo tu lebih nahu beto bela mandono kum bisnis mo mbulu ro chimanta bakata kita usul oke wah yang beta kaya ses kla ena be bina kata kaya main no musa one day me sa wara ketunga baru buka ngaku kongori tap sianga kongori sa le so tiga na grog mata komanda ngasing job tu iya kelang Amerika labu ni Amerika labu sa labu amida iya go siang wala nga Amerika na biasa buru-buru todo ko to kento untuk baka sama taka kena mantanga ninda sate umentang kasi may bagalilay ninda beli kiri natal bata kita kena ndon menta sa taka senta buli baka ndon menta sa mandua may regardless so sa kunyo sa feed of the katungan ni bato na bata kita raw tuike kala na kai bakalolo makina tu ni vangor to sa tiko bonito ko mai bir nangone sa la kutinga na solina la baka tiko o te nangone sa rele bakawati Pagkasamtaka, lebu saranga lebu ka anta sama itu en nabono lebu go Amerika o bambota me Australia tan banga New Zealand sar tumbuta kenango ne o tia sar leba ka wati sar leba ka lubeni sa ngai tomani tunga nambula ni bakararabi tumai I balange me ba tunga ni labo senga dinda ka kenda kenda bina katumenta bubukeira na mata bu pale me viti na au bambota na kaimbi bikina me tona ke lati ko ngona me ba kaya ala nga me saka ko ni bakatu ni tingo tupe sar mbula sar tunga ira na mbula nga ni bakararabi mai ni labo ko te imagine empesa nan tona ngona taba kina mera chiku sar ngamai bicha tu ne no na sa Diti bagi na 911. Saya salyang. Nasa po nang kita ka buto. Kala? Ondo wasia bakalebu pero no gona na lele ondo tukuna reden rona no meti kuna ndona singa o kimro na bada sen rosa na mani lenka sara enangai bakada butorto. Koya me kila me pakaya la tunga da pakabuku takati koya na ni ro rai na biwa kani ke ro wasia tunga na bi kangoran ge soli bakasama soli bakasama kina au bakasama takatalangaun o na talanga batakita ini sandongo baletanga ko igutu they want to make up for lost time because they're just moms and dads they always love our kids back home so talanga no ro me ro tugunen hey ko sana sinra ni vango o sa sulia manda sendengo la ka manda FNU le enrollment buli dango kila na patala ukla both ways kene ka ro ko ngagutugon kento samba ki rusa bulu ngapa kata ndor se chuko me bal ndor se chuni taka indone lenga sana chukika so na bango sandre ndre kana bangkar kata o ndo balu se ba ndor na bakasama ke sarro nirto
tu pembutu sona turbo riwanga rabul tegi roti tu o tau suli ke mambale na singin raw tanga no tugu no yau ni senga mbor sili senga na dadak senga elas todo lebu na burubur ni labu tu mai nonda e na ka kiro bakandina dina takatukani na mataveo kaningo senga na ulumbale ke baka nge bebu ke tu ani o irna we kanda te ni balangi me ke ni kuri sa ko etiko ya o teko buno mantanga baka tu no Mr. Twingali membalatan on hotel lai ene singre no tutungani o tu kiningele ola ko ani bena matin tu kira mandan me sando mo itara mandan boila bota kami tu hotel na taru me na matin tu na va ndo sambo sambo sarawat kembali ena maru telenga ona bata kita ke sabang ko ina o eu sa 5 bulan ro cho bul ta tu ma do sa tu ngani labi ko ba ko tu mai o kira nga ke ba ko ninge ba ko tu ngame mo bule tu kin ko falau kilana tap na marona mai na no musakir ko sar tu ngamai Pata ucuk na ilap sampai ramai. Ucuk may rumbu-rumbu tali tu. Nimbere nempe sa seta. Obvio senga tu. Nunggu turbo, nunggu wanitanga deo si tik ngamai biti sa tiko rusa sa wakawati tiko. Ia otia kelangani se lakutu na nambula ya otia lakutu na bi murmuri dengu mai sanango. Sa bada tiko o sa dak tike. Okay, ia watiko ya otia li dak ngai tartalan tona singo ko sa sini dak tu sa otina probation blah blah blah. Sa Bango, okay, rongele ikim rosar gani. Rongele ikim ro daga tekim rau Bolete una senga ni vaka te tiko ni nei lava vi mada o kede. O tia ge vida tal o ti vida na singo ge ngiriani. Ngoro sa tuko no mai ni rosa va sanga tiko rosa va tiko sa lebu da ke nei lava ro rawata tiko no non ro va sanga tiko. Poli taki bababi mai na non li daga tiko Reda Aku serangar ke di daga. Untuk bersama tak kesana ngerti tu apa langi taflabe, tu nama gua ana rose, ke ka blok tiko emanda. Lebih ko emanda, milia di ko ni sana na linga kan donto chuka ni labu kami da Amerika. Nanguna na tamusuki kina. O ko talenga sana ngai roni realize tiko ona sa singgo tu menu kusili do muta ka bendora kara kela. We come to that point of realization. Kela. Aku serangar taflabe. Siapa ibu? Kaya kau sana koto cingayan. Merna gay buli bakadaba. Ko nga merna gay buli bakadaba. Kaya nondo tu itam bakami to na buki ratiko yani merna ni rabuli tiko to bakabura bakasama tiko na bikai soto bakador tiko. Sabato gay rosta gabul ka vito na biniti me vito na kaloko nando na ngona leka lengango sana kirona suli tiko ni kina na yadana na kwesa na mai kalunga tiko na nonda idobi na kabini kuwa ser kataravo na be bakambula tiko na be ama seni loli mbula na ita sandende bakanuni binaka tiko na bikim ni bekem do talanga mana ya tuku kani bulu binaka torika kinai vakandu ini binaka tukani bekem ni wala to kamengo ko e talanga au sando sosa e no sona ngona ni sando kere tu ngamen ni labo esa ka binaka kere o kenda to gore ka binaka kere bulu binaka siara langi sandende ni alimai vakambula tel tungani be nox nganga ni lawa binaka vakale una sema tukumai barada vakandu ini binaka tuyani senga telani ngole da tikino ili veleti beta wake venaka wakalevu na sewa tiko mai na kavini kua wakambula talitunga yani vela veti mbali suba ke kimdo ke desar mai na Wagga New South Wales wakatalanga kina ve wala toko mengola veti do chikunjina na kai rabia kere ngai wakambamba tu mai dona kena talanoa o tisange kena ki mai na inakinjina io kenda sanda mboka rausartia ni adabe via kai waka vei mo talano mantanga ko ni talano ngai kere au bango ana bebe set da gibe ko baka no pa ko to vendo no friend don nondol ke baka sapa mingo ka pex yo au sa ko te vale don runa bisuro don kem don dalo te biok gai don amena kaya ke bambamat kilana tau ona marusana lo okay gori but sa da kabaro ko sa te ko don na kaya la kabaro don na kanga la ko memuri ko na kaya usari kiri kingo vale lo ngame ko ngongo set gai na numanga mai don na kena kadi ba malum bu esa nabi na kabi ko matini ko kilana ta ka bucung don na kaya singi la ko cungan nandon esa na
Nabingarabi. Bulu vinaka batia via ser vinaka na sema tiko mai na kavini kua sinati O'Brien Ravatu. Nimbula vinaka wakata laki na ve a pete na itini waka nuni vinaka tika ni waka bimbi tiko ve kimdo kia visar na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai tavua. Bulu makaunduri. Nuni vinaka tika ni ve kimundo and Kalambu Housing mai na sinu kero chikangango na store na Zion Shopping Center na tavua tau no Raymond K mai tau. Nimbula vinaka Timothy sauleka vinaka na sema tiko mai na kavini kua Selina Vatuvoka wakanuni vinaka tiko yani tamai samu nena yasa vinaka wakalewa na sema tiko mai wakatalanga kina ve lithe ve koso wakanuni vinaka tiko yani vikimdo na lot lima na Comba Street Mailami senga talanga ni ngola dhabi tiko na serengo Kimdo ke desara na sema tiko mingora simeli koroi nimbula binaka wakanuni binaka tiko we wakambula talitunga vi kimne ke desara na venga ravi tiko and we bono ni venga ravi so we ira nangase nangone we ira na senga ni tu binaka tono rituva kinimbula gome na nomni ke tiko
ndonu tunandra ikerau wewe kanina sate kivuna mbula evale mama rau senga nene sagu watani vei au au wana numanga niko asevendo moni voli kova kale vale lava ndaru asa sema oti au via tamonaka nalenga toa wakabuna beire tona ngone direto saya lo matua toa ngwile lambeka bavo saere ndatukuna ina lutungana niu ena lutunga kibuna Sabakai kawale na morolaki ni kumbale saya no basaramai ndarundui wakawati kale darundui alataka me ado basarangana mate beika saya doti mekuani na yado kale Bode nongu wakamau Lovi nakangai besoti au Boro laki utovoli Sera tohu nongu segi kau Kai mutere tohu yani Kai wakabu uli nila loma Saire tohu ngori Kenangai kendaru ibola Ngori nongu itatau Tohu ngai ndau na dumiau Mai veti na mungou Dina sarani wakamau Kou savei hewaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Mondo unda vei lomani Kou savei hewaki Nene na vei satari Wewe ni masuvoli Mondo unda vei lomani Ya santi sar saru indende na bulo su tabu tu veita mandrato na ngone na watingu tabu lenguntina kera ubi wa kaninga se mandonu tunra ni kera ubi wa kaninga ya to na sir makau bo dilo long weekend na kabri bin grab dindai radio bulon to mata na bonga nin dele indo gindo weekend bo tini kele na miniti meta ban non de bito kan sabrak na rongo mai bali songo na kabina kan kuwa and de la kala kero na ngai ngule ta pa yo na First United Methodist Church Santa Rosa Indo chiko na to sama fundraising 5 bulan dolar tikitingo na charity event ngo na ilabong na komunikina men na buke na kena sangai me bakator taki na vingaravi main no to balimbula lewe suba na Colonial War Memorial Hospital charity event for Colonial War Memorial Hospital na bakadur chuna katin kadi oni sing ni bulo kusita main ndua na kaloko kina 5 na kaloko na kabi na fundraising ko na bagadur na 2150 Giffen Avenue Santa Rosa labi ka na bagadur kinongo entertainment fashion show lunch na muni tikite kami todo na bol tikite usa bagarita kanyo ya ni na ba ko todo ko bola itongango every single donation raised will go directly towards supporting the hospital and the important work they do for Fiji's community. Ngirikin na bantalibon ngo mendo na mutikite se ke baka so na muni baka tataro vitu saiba vitu ruan do vitu 25 bawalu 707 217 1548. Kaya kerua juga talangan baka sama batangan ni songongo indo na talang songongo na Bay Area OGs orton bita pa indo na glamorous Vitulima Island Night. Vitulima Island Night
karus nga bulu kaon ni okosita ana singa bagruwa ina bagadur kina donan ronandol na tikite ina bagadur na Friedman Event Center ina ba ono bitu ono Mayot Avenue Santa Rosa 95405 te uta kina songungo o ya na Glamorous Bitu 5 Island Night mana tolu kina tin na koloko ena mbongi na pakai kabi Island menu dina ayawa wakatala kena drinks live entertainment kena DJ and so much more vendona mutikite ulia raongo donan raunandola girichi meroni mbola vando lima walu vitundua ono dio saiba se ate dabu ono lima saiba vitu vitundua saiba rua ndua saiba se benaita laisane ken rambuka diundua va vitu saiba lima vananrau. O te otinga ni tukutuku e atharati kumai na nonde wasi ni ngauna ni ranga mai wali songo na singa ke te levu. Na kandua. Singa ke te levu e na wakaidhurutiko na matai ni singa, matai ka rua ka tolu ni singa ni bula September, wakarambuka e ana matai ni songo se na sota na wakaidhurutiko na mbose wakaembaki se na annual general meeting te kawutiko na vitu na kaloko na kabi, HRI Conference Room Laie Shopping Center, Kamehameha Highway. E ana wakarombuka, ke na wakarowaini ka ruani singa, mai na tini na kaloka na mataka, ke na wana kaloka na kavi, o ka idhuritiko na soli ni singa ki te lewu, Kokololio Kekela Park, mai Kamehameha Highway talenga, o e ana wakaro na kena mbongi, ono na kaloko, e na wakaidhuritiko kina nandanisi, wakakavi, se na banquet, ono kina tini kandua na kaloko na kavi, na wakaidhuritiko na Honolulu Suite, second floor Tapa Tower, mai na Hilton Hawaiian Village, Waikiki. Dua nan rau nan dala na tikite. Tukutunga o tora rawa ni sa bolek sa artigo ni o tina tikite, kena ngona to talo mo ni wole ni kena no ni tikite kena vinaka. Singa tambu na ikatolu ni singa, wakaidhuritiko na lotu dhokowata, e na wakaidhuritiko na rua na kaloko, e na singa levu, kon wakaidhuritiko na Kahuku United Methodist Church, Kamehameha Highway, mai laie. Ianga na i tukutuku e turi rau tiko membaleta na kena marau te tiko na singa ke te levu, kana wakaidhuritiko mai laie Hawaii, matai ka rua ka tongli singa ni bula September. Se mani songa dhawan do lewe ana tiko, sen do senga i na wuda tiko me na tau ia butaki, dhawanga na usutuni no mundo i songa, do wako ta mai rani na mai kathi waki tiko ani na Radio Mbulan do wata, kana bibu ki tiko kina na Radio Mbulan do wata na sasanga yanga dhawanga, on do sasanga tiko kina, rani na wako tanga mai be pedeli, Mels na Novo, and Messenger, se ve unabuninda kua, tale mata kimbau, se rani ndombi tanga mai, and Messenger ni Radio Mbulan do wata. O tongo itini ka rona mniti me vito na kaloko, o tingari tavi serango, sandana ronga da sara tika ni kina se o dheye, sanona tiko na kalongata, ka sa solia tiko wakilo lama bua, nandua nandrau nandola na ilawa ni Merika, amida, kana solia tiko ani o tupe. Ya nandua ngona leka ngoni ge nana maki tiko me kina ngona matanga ngobe wakambula tiko ani be marabu lingani ni bula vinaka. Bula vinaka. Pemba kana banua e siapa tiko me kina marabu na kavini kwa. Borme ya siasa mai bikito me kino ya malombula. Wakanui ni vinaka tali tingani vitu peni e dhambe na lewu ni mbula vinaka. Wakata la kina ve vilia me siri vinaka. Wakalewu na siapa tiko mai na kavini kwa mai Tandevo, vinaka na siapa mai. Janie Mbale kalungata ni mbula vinaka, wakanui ni vinaka tali tingani ve mare dalalanga vesi. Senga tala ni ngola dhavi tiko na serengo litia matai lewu ni mbula vinaka litia wakanui ni vinaka tiko yani. Ke Rusia te ratukana vinaka na siapa tiko mai na kavini kwa. We wakambula talitunga yani ve matiavi a seri. Senga tala ni ngola dhavi tiki no Nick, leo ni langi mbula vinaka Nick, wakanui ni vinaka tiko yani vikimdo mai Santa Rosa, wakatala kena ve ilivele timbea tawake, vinaka wakalebu na siama tiko mai mbula vinaka Knox, mbula vinaka Sarah, ke kimdo ke sarna ngone, do siama tiko ngore mai Sacramento, wakanui ni vinaka tiko yani vikimdo ena kavini kua. Sama lombula mai vikito kimdo aweta tau ni ono. Imerke ono leila ya? Ono lebu. Mari dambole munrau. Atau toka tatabu. Mediri hawan nongu bakana, anak
selalu au biatu kuna na bibili kata batu basu akeina urang goli nei tukangu bakalua kena koromel da butalaya dano nukuni keila wani toka bata komato kana maina nakuni vanua iawe isa kondoi anu ngani rasa Goliva kenai goli kamula isoni ai lolo manikolo eruina mani ai awe dua ina viti koloni Ewavo kita bakal bulan nakena sesalu au biatu kuna na bibili kata batu basu akeina urang goli nei tukangu bakalua buata kenana kaula ediri koto enamani wasa erau diri bakaya wana tubana iawe rangi otomba eni wabirau binaka ini mana selalu au biatu kuna na bibili kata batu basu akeina urang goli nei tukangu bakalua Ia turang kira pertama terbawa kena wana lewa na bang bola ina nunggu cukup turang mai nanduru besi non re cukup nangoni turang na tuyono sama lo ambola kike monito to sar ngu rau sista nei na keta to wale ciki na ono to cukup boli mereke arto sana kita kan arto pakatang kita karena seroa arto na maramani ono leilai keta to na kabina oke Radio Bulun do Bata ke bakona botoro mananguna San Francisco Pacific Standard Time voe on minute me vitu na keloko sa cukup talanga bikiro na yata ni koe sa nonna nandona ndola ni merke uno sa natabuta na yata sa mainganga na buku ni veitala noya sa andingita kina dai Emi Sauleta AMY Sauleta wambuta ni siamo cukup mai vunisea ke baka indonu na vital noya ne kabinan ko Emi nanga isa sanga juga no una mena tari kemuniani to basusau o Emi kere ko me vitar tar mai Emi ke siamo tiku mai ke baka ni siamo tiku mai Emi Sauleta nanga vitar tar manda mai na Facebook page ni Radio Bulun do Bata ya nanto nga nang lelang ko kila na bitang na singo na tiga buta lebikan no to BCCP wa udi mena kata juga no muni bola cukup mai na bunua odindo siamo cukup mai kina na ve akabito to sar merke Europe we matin tuna Pasifika mai no to no mani vici ya nanto nga nang kahangka matay matagani kaya to waka so to marau ni ndue nganga mai na nonda puno mani vici Emi Sauleta sano mun na ilabo ya antonan Ronaldo na ilabo ni merke wambo to sana le Ronan Ronaldo na ilabo ni nota siamo sarti mai bunisea
na eka binanga ni ko binanga na wa itabi chumai. Vinaka tupe, vinaka sa may watalatonga goe vana miniti me vitu na kaloko sa may dawa talitonga I kiana nero vingarabi ane kavi ni kua, vinaka. Wakalewa na siama tiko mai, vinaka na doa se tiko yani na nondo bata na radio bulan doa bata ke rosureti ke muni, mali siama tiko mai ni wa se tiko yani, ronyo ni subscribes, siko wiki to talitonga yani ana YouTube channel, rautalanga nyo nindo, siko tiko ana radio bulan doa bata na nondo to Facebook page ni meva kani lebu sarna bulango mai na koro mai viti mai na vese vurvura taliso e santo bitu kani kina merau ninda kilati o kina na vika kede e ado tiko e na vese vurvura e ado talitunga mai na nonda bonua lamani o viti abotunga e tolu na mniti me vitu na kaloko ke rausana mai dhava talitunga ke Ia au na pamode matakani be so na wekantango rusia tera tukana iyo ndina sara watalaki na be olive olau iyo ndina sara male kaman reniono se be eleveti e mbeata wake leiti tama imbeka o se warra katiko Awak lagi lebih solo turun ngamai muri. Reniono. Iya oke lah di wana numpu sera tuita kau usar ngamai yon untuk ni ropu ya. Mai ando bataki tua sale. Sa mami tuakin mai mipu. Mai na Savoy Place mai kino solo. Malo sar bagale basi amo chuko mai na Zion Shopping Center. Mai tabo tau no kila ni gorongo tanga sir kio no kona pakana numir nga. Awet tu punion, no? Waktu lagi nabi ana Rose Hoyt, waktu pinu pinu kata itu nabi tokan di waktu lagi nabi Selina Watu Boka. Nak balik pun siapa cuma ini kami di Bengkarabi ni dai. Nak bakale kerosan mai dava talitiko ke, una buninda kua, dange me verongo dindo talitiko, ena kami ni mataka ke Ratu Pedelina Novo, me dava nangono ya, ite bakale yang tokamanda. Samode.
Usava ka nanderubi wasi juga nunggu ida buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bita ni sing lal to to sunan tangka boka. So ba sini naket lal tal ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na toluk na bito na klok na kama ni moniti kina borobuka bei kema da way Amerika. Dini kina ruona klok na singa level ni tusi di kina borowai bei kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.